Thank you very much. Thank you so much, Teacher Becca. Now we are all geared up for our webinar, but we would first like to recognize and acknowledge our special guest. May I call on Miss Esther Angela Tolentino to introduce our estimable guest speaker for this morning. Virtual applause, please. Hello and good morning, parents. Good morning, everyone. I am pleased to have the chance to introduce our guest speaker for today's event. Our speaker for today acquired her baccalaureate degree in the University of the Philippines, Visayas in 2002. Both her master's and doctoral degree in San Pedro College, Davao. During her postgraduate studies, she attended a practicum in community counseling at Counseling and Care Center in Hong Lim Complex in Singapore, and a practicum in school counseling at Sekolah Seri Poteri and Cyberjaya Selangor in Malaysia. She also attended psychotherapy training at Melbourne, Australia, and health and wellness training at Chiang Rai, Thailand. Our speaker for today is the guidance head in Notre Dame of Kidapawan College, a therapist focuses on cognitive behavioral, a team building facilitator, and a teacher in psychology, personal growth program, human behavior in organization, child and adolescent development, and business ethics. Today, we are privileged to have an opportunity to listen to her this morning. Let us all warmly welcome Ms. Carel G. Caoile, RGC, MAGC. A virtual round of applause, please. Okay, so maayong buntag sa tanan. Let me fix first my camera. So, maayong buntag sa tanan. My greetings and courtesy, of course, to the President of NDDU, Brother Manuel De Leon FMS, our former President also. Greetings also to the Principal, Brother Ernest and Tina, and to all the Maris brothers. Of course, greetings also to Ma'am Dulce Ora Napoles, MAED, the Assistant Principal, to the Guidance Counselor, Ma'am Becca, who's my friend, to the teachers of NDDU, parents, guardians who are listening right now. And if we have students here, good morning also. O katong mga naadinha nga ng laba while nagapaminaw dinhi, i-on lang yun, bahala gili mo on og camera. As long as naminaw mo today, of course, you can at least somehow learn something. No, this is very important topic. So, yesterday we celebrated the World Suicide Day. So as we know, no, na daghan kaayo na gid karon og cases. If we know the primer and statistics in the Philippines, we really have a lot of cases of suicide from our students. It's because of this lockdown, nag-amplify gid ang mental health cases sa atong mga estudyante. And you can say that you are thankful to NDDU-IBED Espina Campus because of giving you this parenting webinar. So far, I guess, nauna pa gani sila og parenting no kaysa sa amo. Kay gahapon na gid ang World Suicide Prevention Day, and karon dayon ang ilahang gihatag nga webinar. And this is very timely to all parents, no? So let me share my slide. Okay. So I hope everybody will have their time to listen today. Okay, so I'm going to give you a situation, or what are you going to expect from this seminar? So our seminar right now, or webinar rather, is identifying red flags. Red flags, these are the things that you should know. Nga ang inyo pa bang anak is naa pa ba sila sa ilahang limit, or basic bag iniingong kag dili na sila okay, no? So at least you have this kanang skills on how to identify and the learning problems in this new normal. So what are you going to expect with this seminar? I'm going to give you a situation regarding with suicide or suicide. What are the issues right now on mental health? It's really very important
Kay usahay ra ba not all of us ang mga ginikanan wala kaayo tanhatagan og chance and opportunity nga daghan og kana bang trainings and webinars no compare sa ato mga teachers, although there are some especially on the field of sa education masige sila hatagan, but most likely wala gyud no mo tang makaingon bitaw ta usahay nga OA ra na no sa atong mga anak kanang ay sig inarti oy kay kapoy kay sig pangitag kwarta inyo kanang OA kanang inyong sad no. So that's why there are some kids that they don't want to open up because for them it's a taboo man nga istoryahan day ni akong feeling dili day ako dapat i-open up kasi I would make an impression nga ay weak man ka no. So eventually ato anang i-discuss today no, and you will also learn tips. What are the roles of parents? Kay really very important. Sa una, di ba, kana bang we don't equate mental health with like our physical health, di ba? Kinsa man sa atoa dinhi ang nagaadtog psychologist or psychiatrist, no nga bisag magpa-check up or magpa-consult lang silang sarili, di ba? Kasagaran atay budget ana. Pero natay budget magpa-reband, natay budget magpa-brace. Oh, di ba? We have that one, magpa-facial. Natay mga budget on those things, but we don't equate our mental health with the physical health. So unsay mga nahitabo dako kay I tell you no mga parents, it's really very expensive if moabot na sa point nga dili na ma-control ang inyong mga anak, no? And of course, we don't want to happen nga mo attempt na sila og suicide or basig maabot na gid sila sa point ni into mo start sila depression and lead into suicide, no? So dili nato na gusto mahitabo. So I hope that you will set back with me, no? Relax lang gud mo din ha. Bahalag naamoy laing gikuri-kuri, no? Maingon bitaw sila you cannot master two things at the same time, no? But we are multi-intelligent right now. So habang nanghugas ang plato, bitbita lang na imong cellphone, i-on lang because for sure bahalag 30% of the learning caused by auditory. Madunggan nimo naara jud kay mapudyot bisag gamay. So I do hope everybody here can understand Cebuano because I'll be speaking English and Cebuano. I will just use few Tagalog, no? Kay even ako maot ko mo Tagalog. So I'll be speaking and few Ilonggo, no? Kay dili kay pug ko maayo mo Ilonggo. Okay, so let me do my presentation. Okay, kumusta naman mga ginikanan, no? Kanang dili kay ta magsigi-siguro og kana bang press bisag unsa sa atong screen kay magkuris-kuris siya mga ingon ani oh. So inani mo'y dagway kung sige tag press an atong screen. Okay, relax lang ta din ha. Kumusta ta mga ginikanan, no? So inani atong dagway actually sa sugod sa tuig, di ba? We even our teachers kana mga ginikanan nga professionals we can sing in ani tag dagway very fresh, but towards the end of the year in ani natong dagway haggard na kaayo because of the stress that we experience also. So dili malikayan nga everybody is experiencing stress right now. Basically it's because of what we are facing, no? Taas na kayo ang cases sa COVID sa atua. But there are other ways to how are we going to cope with that, no? So ang stress nato karon is makalumos. So, ang new normal, when we say new normal, daghan kaayo no, unsa man new normal karon, there are a lot of things that we discuss in the new normal, and this is not the only chance nga inyohang nadunggan ang new normal. This was discussed a lot of siguro sa inyong mga trainings and webinars, no? When you say new normal, you have of course no new result, new situation, and there are changes. So because of stress that you experience right now, naay pain. When you say stress, dili gyud na malikayan ang pain, no? Basta ma-stress gani ka, naay ang pain, and it is unavoidable and unpredictable. Kanang pain nga ato ang mga naagihan right now. Pain because of nganuman sa stress, sakit ang ulo, naay mga bayronon, no? Sa work, ato mga kautangan din ha, di ka mao manage atong time, ang uwan naapay sakit. No, di ta makatulog og gabi, daghan kaayo og causes of stress that nidugang pagyud sa ato ang current situation of the pandemic right now. Okay? So tungod sa COVID-19 ni change atong kinabuhi. Sa unang panahon, sayon ra kaayo mulaag, no? Kanang sa unang panahon, we always wanted to if naatay mga vacant mulakaw, no?
So because of COVID-19, nag-change na gyud, di na gyud ta mo balik sa ato ang normal. So dawato nato tanan karon nga kining new normal is part of our life, no? Ang COVID-19 kausahay man gud tungod aning COVID na stress kaayo ta. I assume ay mga pipila ka ginikanan dinhi karon sa inyo nga siguro na positive, no? So katong na positive sila or kanibang naiuban diri nga wa man nato giampo pero basig exposure, di naman nato malikayan, ma-positive pod. So that's why I encourage everyone, if you have the chance to be vaccinated, kung mabakunahan manggaling, pabakuna gid mo. Ay mo gahadlok on kanang mga istorya-istorya nga ma-zombie mo, no? So kanang ma-zombie, ay mo kabalak ka, ug ma-zombie manggaling ta, at least daghan ta, no? Daghang ka-batch ta. So dili ta mag-uul anang mga ma-zombie ta kay gistadihan ni siya with a lot. It was conducted with a lot of research and of course no with brilliant minds nakaabot ta og ingon ani. So tungod sa COVID-19, kung ma-positive manggaling ka kani advanced step lang niya. Kung ma-positive manggaling ka pag abot sa panahon, ayo normal lang, no? Normal nga like 1 to 3 days pag first exposure nimo mo man pinakakulba. Pagkabalo gani nimo nga nagtabi mo atong person nga na positive, no? Mura na jud kag mapraning ana og maparanoid hala ma-COVID na ko ingon ani, no? So ayo din og moingon din ka magpakuan ko, magpa-RT-PCR na ko, mapain-ani gasto na kaay na siya, no? Huwata 1 to 3 days kasi diha na mo gawas mo manifest ang symptoms, no? Katul-katul na imong tutunlan, nag-ubo na ka, nagkalintura og wala na ni gawas 3 to 5 days, no? So asymptomatic ka. So you just isolate yourself, no? Dili ka kinahanglan mag after 3 to 5 days ay nagpanic. No? Let's say for example, wala man kagi kalintura. O pasalamat ay wa ko gikalintura. Wala kagi ubo, wala kagi sipon. Ay salamat. Pag abot og ikalimang adlaw, wala nawala imong panlasa ug imong pang-amoy. Salamat. Pag isolate, tanaw og Netflix kung gusto ka, no? That's the time gihatag sa imong para mo relax ka, no? So usahay man good ang maka-cause sa ato ang mobaba samot atong immune system is ang ato ang pagpanik, no? Psychological. Don't you know that our hormones naa siya big impact on our immune system? If we keep on worrying, ma-stress ta, mutaas ang ato ang cortisol. That's our stress hormone. So kung mutaas manggaling na siya, no, mubaba imong immune system. So as much as possible, try to battle it, no? Kontraha. And by how are you going to do it? Okay? Taasa ang imuhang endorphins. Our endorphins, our natural or endorphins is a hormone, ang atong natural painkiller sa body. So if taas imong endorphins, tabangan imuhang immune system, no? Naaman tay mga antibodies, no? Mo bitong kalinturahon ka, meaning to say ana ni work imuhang antibodies, no? Dili man automatic bitaw kung ubuhon ka di makatagaan sa doctor automatic og antibiotic, no? So saligi sa imuhang antibodies imong immune system. Ang virus man good, halimbawa nana sa imuha niya, grabe praning gihapon kay ka, mamatay na jud ko ani. As long as wala kay comorbidity, bantayan lang gid nimo imong ginhawa. Bantayan nimo imong oxygen level, no? Murag naghapo na ka pahulay, no? Ayo siguro na huna nga mamatay na ka, mga ingon ana, because mo anay maka-cause og samot sa imuha. Now, this COVID-19 is not only negative ang gihatag sa atua. Let's try to look on the positive thing nga nahitabo sa atua ani mga ginikanan. Di ba? Katong uban, sige ta ugyaw sa COVID. Uy, sige COVID. Sige, no? Ang magsige tagyaw sa magsige tagyaw most likely negative yun ang mahitabo sa tong kinabuhi. But if we try to look on the other aspect, on the positive side of it, ay mo na ni akong panahon. Like kanang work from home, ay masigreklamo anang work from home. Try to look on the positive side of the work from home. It's the time for you to rest, to relax. Even if naa ka sa balay, nagdala ka og trabahoon kay work from home, ana, no? So expected nga manarbaho sa inyong balay. Pero at least you have the chance, no? Nga bahalag ka dali, kung gusto ka mong higda, you have your bed within you. Duol ra, di para sa office, nga if gusto ka magpahulay, gusto ka mong higda, you cannot have. Di ra ka maghunat-hunat sa imong lingkuranan. But if you have sa inyong balay, you can eat, no? You can go to your garden, imong gwapo nga garden, or naaba ka dito ay koi pond, or naaba kay aquarium, nga ma-relax ka kadali. So look on the positive side of it. Side ito mo gawas, no?
Sa mga estudyante, ang very positive note on the COVID, ug magklase sila online, no, di na maligo, di na magdali, di na pagyud malate. Kay naaraman diha sa atubangan ang imong classroom. You have the virtual classroom. So pag mag-crave kog something, daghan kay nang gawas nga mga deliveries right now. So let's not look, no, let's not amplify on the negative side only of COVID-19. Let's try to see also unsa may nahitabo sa COVID sa akong family. Pamalandungan pud nato, and you talk that one, no, sa like for example, naamoy kanang during mealtime session, musturya mo how your kids feel about COVID-19 on the positive note of it, so that you can also learn from your kids. So new normal, sama sa akong giingon kaganiha, when you say new normal, we have this new challenges, new situations, and new results. Okay? So, kabalo naman taani, no, new normal essentials gikan sa DOH, dapat always maintain our social distancing, no, na atong i-control na to, magdalag mask always, alcohol, so di na nako take-on i-discuss. So new normal during COVID-19. So what is the situation right now with our kids, no? So tan-aw na to unsa may situation nila. Daghan musulti nga, ma'am, kapoy kaayo, lisod kaay sila kay ngano man. Dili kasabot akong anak, mag-tutor pa ko, nagtrabaho pa ko, nangita pa kong kwarta, and I have to watch them, no, and look for their assignments kung nabuhat na ba. Supposed to be dili na ba ni akong trabaho, kay it should supposed to be the teacher who will do this one. Now, let's try to look on the positive and the negative note. Unsay situation aning new normal? I would like to remind parents nga tungod sa inyong ka-busy usahay, kay busy pud mo, especially if natay mga teacher diri nga naas DepEd, no, kasabot ko sa inyong gipangbati, no, naabay pwede mo kuan mo hatag og reaction nga thumbs up din ha sa inyo, no, ug mga taga DepEd din nga sige print og module, no, na sige na lang sila og print og module and tanan-tanan, ug wala nay panahon makita ng ilahang mga anak. So ang ilahang mga anak hatagan na lang og gadgets for the sake nga dili magsamok-samok, no. So, take note, no, nga kaning pag-expose sa atong mga anak, natay ginatawag pud karon nga mga cyber addiction, no? So, pero lahi na pud nato na siya nga kuan discussion kay madugay ta. We only have limited time to discuss right now, and regarding with the learning problems of kids, we have a lot of things to talk to, but I'm going to just give a situationer on this. Kining mga bata nga na-expose into these gadgets, naanay pwede sila mo develop og addiction, no? So as much as possible, unsay buhaton ninyo ginikanan, ayaw kay ninyo sila i-expose og longer time. As much as possible, kadali lang. Okay raman gihapon ang mag-gadget sila, no? So that because it's part of the kuan man gud ni sila, they belong to generation Z and Alpha generation. And these kids right now, they cannot live without cell phone, they cannot live without internet. Kumbaga, nagbuhat na ni gani sila karon. Kung kita sa una ato ang mga panahon, if you learn the theory of Maslow's hierarchy of needs, kung atong basic need is physiological need, ang pinakailaha, ilang pinaka-bottom is part na silang kinabuhi ang internet, no? So basic, di ba, sa iyang hierarchy, pinaka-bottom sa ilaha ang internet. Because one of the characteristics of Gen Z and Alpha generation is they cannot live without gadgets. They are tech savvy. So just give them time, like 1 hour, no? Or pwede nimo putol-putulon nga okay, you can have this one as long as na humana nimo imong mga assignment. But do not let them play, no, with more than 4 hours, because if it's every day and 4 hours sobra, it can cause addiction. Same thing actually ang hormones nga gina-release, no, sa kung halimbawa mag-take kag drugs or even mag-sex, no? So that's why pareho ra nga hormone. So that's why it's pleasure ang ginahatag ana. And if too much ang time, then it will lead into addiction, and we don't want that to happen. So this new normal, situationer of our kid right now, no? Ang atong mga estudyante, makita na to ma-bright, di ba? Makita na to sila, ay, maayo man kaayo, because that's the time, no? By looking at them, hatagan na to sila ma-unleash ang ilahang mga potentials. It's because they will learn from their own. Mas mahasahod pagay na sila sa internet. They will find the definitions and meaning in Google.
they will learn things in YouTube. So daghan kaayo sila, no? Just guide them na makita nila ang ilahang potential. So dili gid siya bad actually ang new normal nga. Sa una, di ba sa una kung naa sila sa classroom physically, they don't even open even their books, no? Muuli sila sa balay, dili naman. So how would you know nga nag-study? And kanabang comparing right now nga makita nimo sila that they are really listening to their teachers. And right now also, the situation is we are on webinars. No? Compare aning para sa unan, mag face-to-face ta, makita na to itong mga kaugalingon. And even I can see the reaction of my audience. Karon pipila lang mo gawa sa ako ang screen. No? So we really into this. Okay, online education. So online education is really the new normal right now. So ako sa inyo ha, dili na ta magyaw-yaw, no? Ato na ning dawaton that we are really in this generation. We are really in this time, no, of education. Nag-evolve na gyud. Kung sa una sige lag-discuss ang education 4.0, incorporating technology in our education. Karon gi-grant na gyud ni siya through the pandemic, no? Napaspas lang galing siya and wala kay ta naka-prepare. But eventually, I know that your kids enrolling in NDDU-IBED Espina are in good hands. Just like their slogan, NDDU cares. No? Nindot kaayo ang NDDU cares. Of course, they care. And one of the kanang actions ng ilang gibuhat is to give you this parenting webinar. So we have this online education. Dili bad actually ang online education. Dili lang kita sa tibok kalibutan ang naga-online education, but instead, there are a lot of countries already ngo naga-online education. Sa Korea gani ang ilaha ibutang lang nila ilang estudyante sa ilahang sa school, and then the student will just read the book and learn, no, nga on their own. The teachers are just facilitator. Swerte-swerte pag kita sa to din kay medyo naapay spoon feeding, pero eventually right now naningkamot na gid ato mga estudyante, no? So online education is good, so we have to embrace and accept it. Okay, so we have also e-learning is also good. So dili na ni siya ingnon nato nga wala tay wala tay gadget, wala tay ingon ana, no? So we can even cellphone can kumbaga maitawid rin, no? So dili necessary mo palita atong mga high-end and expensive laptops and gadgets, no? Okay, so there are some cases also. Isa ka situation is naay mga estudyante actually right now nga they even question their capacity and potential. Kaya sa una, when we conducted our needs assessment to our students, we asked, and there were some students who shared nga, I lost my self-esteem during this pandemic. It's because I know that I am intelligent. I was good before, bright kay kog mathematics. But during this kaning online class, I couldn't even understand how to solve mathematical formula. So iyan ang gi-question ang yang self-esteem. So that's why normal sa mga bata karon basig mo ingon ang iyong mga anak nga madili naman ako masabtan. Uy, nya kabalo ka sa una honor siya. Bright in mathematics, especially katong mga naay ginikanan diri sa senior high school, no? If you have, or sa junior high school, no, maingon nga honor sa math sa una pag-abot sa sa high school na anay mga complicated mathematical formula, maingon ka nga bright man ka sa una, kaya nimo na uy na di ba kanang para sa imuha, and you didn't know nga those words, no, hurt most. Kaya usahay biya natay ginatawag karon, no, mga ginikanan nga toxic positivity. Positive imong giingon pero actually kanang toxic sa mga new generation. So mo na akong appeal og tudlo, no. Ano nahimo siyang toxic ma'am nga ako maging gi-appreciate, no. So later on ako na siyang i-discuss nga abi nato natay mga words ni encouragement, but ang effect sa new generation, no, if we happen to understand Generation Z learners and the Alpha generation, they have different, no, ways of understanding and accepting words from their parents, no? So actually karon it is really a challenge being a parent if naamoy mga batan-on nga mga anak. Okay, and I'll give you real situations later on. So
atong mga estudyante ina nilang dagway karon. Kanang feeling yun nila nga grabe gud ka burden, kalisod ang kinabuhi and everything. I would like to emphasize also sa mga ginikanan no, nga dili lang inyong estudyante ang naglisod. Kung naglisod ang inyong estudyante, mas naglisod ang ilang mga teacher. That's why I always salute the teacher right now. Akong gusto ipasabot nga kung naglisod inyong mga estudyante, doble ang lisod sa teacher nganuman. Magmata sila sa buntag, no? Duha gud nang ilang i-prepare na ay synchronous ug na ay asynchronous. Mag-prepare pa sila atong ilang online, mag-prepare pa gyud sa dili ni apil og online class. So di ba? Duha ka buok ang imong himuan for the sake nga ma-reach lang yun ang learners. And lahi-lahi pa gyud na ang ilahang approach ana. Mag-record pa siya sa iyahang i-video para i-play niya during sa iyahang lecture. Tapos maghimo pa gyud siya mga assignments and activities for those who didn't enroll in online, no? Katong mga nag-digiflex ingon ana. So it's really difficult. Unta masabtan pud sa atong mga ginikanan yang atong mga teachers right now kay kanang kulang na lang butangan sila battery aron ma-robot na sila inana pud kalisod, no? So medyo dili lang kay sa tamag kana bang maging strong no sa atong mga teachers karon kay because they are also experiencing stress, no? So unta masabtan pud nato mga parents. And I'm sure kamo pud kasabot gid ang mga teachers sa inyong mga gipangbati because it's not easy being a parent right now sa mga ingon aning panahon. Okay? So ito ang anxiety. Kadungog naman taani before, di ba? Ang anxiety. What is anxiety? Okay? So stress leads to anxiety. Kaya usahay man gud na atay mga kids, no? I-try ninyo og kuan parents nga na ay mga kids right now nga kana bang magsigig post, ka-relate mo ana, magsige silang post nga feeling depressed, no? Gidiagnose na ilang mga kaugalingon nga wala man gyud sila ni undergo og kuan, ni undergo og real assessment, no? I appreciate no makita na ko sa akong screen right now that there are parents nga mag-asawa gyud. I appreciate nga kanang mama ug papa gyud ang naa karon because usahay man gud ang si ma'am si shout out kay Ma'am Cecil Bautista o kay Sir duha gyud sila. Okay. So kanang makita nito mo sa akong screen ha. So that's why lahi man gud lahi ang kana bang ilahang pag-diagnose sa sarili. Feeling depressed. Pag magbutang na gyud sila feeling depressed, maguol na gyud ka as parent nganuman na depressed na gyud siya and depression is not easy. So that's why atoa silang tun-an nga pwedeng sad rasa ka, no? Pwedeng lonely rasa ka or pwedeng anxious rasa ka. Pwedeng anxiety lang na siya nga dili gyud na siya depression. No, they have to know the category and level. Kasi kung may depression manggod murag lisod na siya. No, gamay na lang kaayo na siya and they have this higher chance of committing suicide. So that's why, no, unsa may gikan sa stress nga ilang naagihan right now. Like I have my grade 6, no, student nga kina-counsel right now. Ang ihang problem, you know what? She belong in a rich family. Dato daghang kwarta, both parents are professionals and in the medical field. And this girl mentioned niya kanang I am bored, no? My life has been so rough right now because I am bored, no? Imagine na bored na gid kay siya. And then the parents would just say, ay uy, ngano unsay bored nga daghan man kag pwede mabuhat ni ani. And nobody listened to the child. No? So every time nga dili kana bang simple nila nga mosulti na bored na ko lain akong paminaw kanang I feel like crying nya mo na ding ginikanan ngano ka nga maghilak-hilak man ka kauy ba o di ba no kana bang why don't we try to recognize no if kanang I feel like crying murag bugat akong loob okay let's sit down can we talk ana no? Pwede man natin na istoryahan ibilin sa nimo nga mga gikuri-kuri diha. Kaya kung imo na siyang ipadanya, i-ignore imong anak na daon niya na oy manglabas ko. Yan ang laban na ka, gibay pasagdan nimo ta imong estudyante nga kahilakon. Adto to siya sa iyang room and feeling niya, take note nga naa siya sa Generation Z. Feeling niya karon nga nobody wanted to listen.
So siya makitaan tanaw-tanaw siya sa palibot. Agoy na ay kuan PC, na ay habol, no? Ihang niya ihang self. So dili nato na siya pwede ma-ignore because take note, this particular generation are very vulnerable. Kanang atong estudyante, kana inyong estudyante right now, naana sila sa Generation Z and Alpha generation. Kasi may college diri, di ba? Na sila sa Gen Z. And Gen Z are very vulnerable. So stress ra na, no? Dili dayon depression. Ato silang tudluan yan. Okay, it might be that you are experiencing things right now. Okay, so ato na siyang i-process. So stress, no? Kaya ang stress mo leads into anxiety. So unsa may mga causes ani, no? Kung ang stress sa ginikanan kay nag-apas-apas ta sa itong mga bayron nun, wala tay bugas, no, way gasol, ibayad sa suga, tubig, mga ingon ana, ang stress sa bata, wala sila ilabot ug wa mo'y bugas, no? Lahi ilahang mga pressures sa mga kids today. The majority of stress stems from external situations, able to be prioritized and handled one at a time. Dili sila kamao ana, no? Associated with frustration and nervousness, kulbaan. Kasi usahay man good, they were honor student before. And right now, feeling nila, kay tungod di sila kasabot, kay nga nung di sila kasabot, very preoccupied ang mind. Dili mo relax. Sige, humanon jud ang tanan-tanan. And they were not able to finish anything. So unsay mahitabo, grabing kulba, kasi dili na ko ka-honor, kasabaan ko ni mama. Or sometimes, no, if they have siblings nga mga achiever, pressure kay na sa bata, labi na mga ate, kuya nga achiever. Nya feeling nila meron dili man ko achiever, mag apiki man ko among us, no? Nga dili na to ingnog bugo-bugo, pero medyo ako'y apiki. So mo think ang bata nga since apiki ko, kulbaan ko basig babagsak ko niya. Grabe expectation akong ginikanan sa ako, no? So that's why grabe ang kulba and it would lead into anxiety. What is stressful to one person might be stressful to another. So usahay pag halimbawa mayon siya naglisod kay ko sa akong subject nya naslay silingan or namoy silingan nga classmate rani or ka-batch. Nya maingon nga mas bright man gani ka ato tong silingan. Relax lang man gani to siya magi siya na stress, no? Meaning, that's another again no mistake. Di na to gina-recognize nga dili man pareho. It could be stressful sa iya ha. Dili stressful sa imong kaugalingon, di ba? Daghang mga butang nga stressful sa uban pero para sa iya dili or para sa iya dili stressful, sa uban stressful. Common fear in children and adolescent handout, okay? So unsay anxiety? Okay, so anxiety is a state of apprehension or worry about a danger or threat that might occur. No, kulbaan. Brain-based fight-flight system is activated. Naka-feel sila helplessness, murag wala na sila mapangitaan og tabang. Murag wala na sila mapangayuan og tabang. Even sa family, ngano man, pwede ta magstorya nak na adyo koy gihitiwas nak na adyo koy humanunon nga deadline. Kita dito kanak magprint po kog daghang modules, no? Atong mga naay teachers dinhi nga nasa public school na ang anak intawon dito walay makaistorya. So asa na lang mangita na lang dito og ka-chat no over sa internet kay naa dito ka istorya, no? So wala sila mapangitaan og tabang. Napay mga igsuon, te tabangi ko bi kuya tabangi ko. Ang kuya sige Mobile Legend. Nya na good ikaw gudra kawik pod uy. Those words no can tear. Pwede na siya makasamad sa inyong sa self-esteem sa mga bata. Many children kamao sila that they are anxious. Kulbaan manggod na manggod tay mga physical kana bang mga symptoms which I'm going to discuss later. No, mailhan ninyo kung inyong anak na ba na ba ni kay amo aning ginahatag no as sa guidance office kay tungod para matabangan ninyo inyong mga anak na sa level sa balay pa lang kamauna mo identify nga okay kani akong anak di mo ko kamao mo therapy ani dad-on ninyo ka Ma'am Rebecca no ay Ma'am Rebecca tabangi in taon ni ani so at least kamo na naghatag og pre-diagnosis na pag abot ani kay human aning seminar daghan na kay i-refer kay Ma'am Rebecca magmahay siya nga nagpa-parenting siya
Okay. Most common mental health problem of childhood and adolescent. Mo ginailahan mga problema karon, anxiety, grabe dili unexplained no nga apprehension and worry. And take note mga ginikanan, mas more ni sa girls kaysa sa boys. Okay? Mas daghan sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Pero when it comes to suicide rate, okay ni paminaw, mas daghan naga-attempt og suicide nga babae kaysa sa lalaki. Pero when it comes to success of suicide rate, mas daghan namatay nga nagpakamatay nga lalaki compare sa babae. 4:1, 1:4. Mo na siya ratio ana, no? And take note, okay. Kung naa gani depression sa inyong family or it runs kasi possible one of the causal factor is genetic, no? If ang mama gani na ay depression, 3 times more ang anak. It's biological. So kitang mga mama, if natay mo usahay kaningon ani, let's try to manage, no? And handle. And if makita na tog symptoms gamay atong anak, then we will refer. It will really help. Okay. So why it happen? Nganong naay mga anxiety, okay? First reason, causal factor is environmental. Like ang bata naka-witness og traumatic event or having a traumatic experience or watching another child be scared, no? So, let's say for example, dili man talawan imong anak or dili man kulbaunon or dili man mo taas ang iyang anxiety paspas, but because naka-witness siya isa ka traumatic event, dili lang ni siya applicable on online learning, ha? This is also applicable in all areas of life, even if naanay face-to-face, even din sa inyong balay. No, naka-witness siya og ingon ana, daghan kaayo na siya og or taas iyahang chance, no? Grabe ang iyahang anxiety. Di na siya mogawas, no? Let's say for example, kanang bata nga sige og sulti. Sige, gawas gyud ha. Gawas gani ka din ha. Kita ka atong silingan sa TV, kita ka atong silingan gidadag ambulansya, mainato jud ka. So because wrong ang explanation, because naka-witness siya nga naadya ambulansya, naagid may silingan nga gisundo og kana bang taga IATF or sa inyong city sa SESO, no? Kana entomological service unit na naka full gear PPE, kulba gyud. And the child will develop this fear within. Hindi na kumukuan kay COVID. Nabi tayo mga baby karon, ay di ang baby, mga 4 years old nga mga bata. Imong adto tagkuan kay mag-Jollibee, mag-drive-thru. Dili ko magawas kay COVID. Ingon mami, dili daw mamatay ko. Oh, wrong parenting. No? Kay kana bang og mugawas mamatay dayon. Mura ra gud sa una, di ba? Og hapon na gani, dili ta gusto mugawas atong mga bata, di ba? Kaya kana bang para dili na magsigdula sa gawas, di na manilingan. Katong apay COVID ha, I'm trying to recall on your experience as parent. Di ba itong mga bata mo nga mga ginikanan during your age, pag hapon na gani, dili naman pagawson sa inyong ginikanan, no? Kay masimon mugdua sa gawas. Unsay panghadlok? Sige, gawas ron, kay wakwak sa gawas. No? Kwaon jud kang Maria Labu. O, kanang all of those things nga mga panghadlok sa unang panahon, same ra gihapon sa karon nga ginabuhat. So that's why, no, naadjay mga cases nga naadjay mga cases nga because of traumatic event mo ni nataas ang level of anxiety. Another is during life changes, transition. Kung naay namatay sa family because of illness, no, ni balhin og school, nanganak, no, naay igsuon nga bag-ong gianak, no. So mutaas ang anxiety sa bata. Biological or genetic, as what I've mentioned, no, studies have shown that children are more likely to develop anxiety disorder if ang ilahang parents naa. So this is really hereditary. So kung unsa man gani, like for example, naingon ani nga kanabang anxiety problem ang inyong parents or even kamo, most likely the child would have it also because it's biological. I'm not saying absolute, but it's most likely. Okay? So, unsay mga trigger nganong taas ang anxiety? Okay. After something bad has happened, significant life events, no? After something bad has happened, ako na nag-mention niya. Significant life events like nay namatay, nay nagsakit, nagbulag ang parents, bullying, mutaas gid ang anxiety sa bata.
no? Hadlok na siya. Let's say for example, paraning na namatay because of illness like right now. Pag sige na to i-wrong gani nato isulti nga ayaw og gawas gyud. We can say ayaw og gawas, taas og case ang COVID, so pwede ka matakdan, and if mubo imong immune system, pwede ka magsakit. And it's a bad thing. Pero mo ingon gani ka automatically shortcut. Ay gawas kay mamatay ka sa COVID. O di ba? They cannot rationalize. Some kids cannot rationalize. And because of that statement, kung imuhang anak is poor ang self-esteem o iyang self-concept, mahadlok na hinuon siya, naanay fear. So that's why mutaas mo develop ang anxiety. Bullying, apil ni siya. So at least gikuridas na lang, it's not about this new normal na lang. Even if naay nagabully sa ilaha, that usahay ka na bang makitaan sa ilahang profile picture no sa mga bata, and then one student would comment, hala payata na nimo uy, mura naman kag stick karon, mura naman kag tukog, and then the child would feel nga nila inadiki akong kuan kanang akong lawas ingon ani. That's why dili na siya gusto makipag-associate and doesn't want to talk to people around, no? So isa gid na siya nga mutaas ang anxiety. Lakaw pag adto si mga classmate, I have this case right now nga sa una kaning bataa contestant siya sa mga NDEA, sa mga Marismith, no? How kayo siya because very talented. Now tungod kay wala na may karon mga kuan, wala na may mga ingon ana nga venue for her to showcase her talent and the people around her. So mukha sa iyahan naalang siya sa balay, sige kaon provided by family ni tambok, and then gibully. Tapos iyang bukal kag naman kay wala nang gipaayos, no? So gigan siya mura siya abat. So from that on, every time na di na siya magawas og room niya, no? Grade 7. Di na siya magawas kay ngano man because I'm ugly already. So naay mga ingon ana nga kanang maka-strike gyud. Kumaingon tag kauoy pud ana. Oy, no, it's not. It's really on ipasabot sa mga kabatan-unan nga dawaton lang because it's like that one nga pasagi ng mga people around it nga nagasulti ingon ana. We have to process. Another trigger is genetic predisposition mo. So like as what I've mentioned, so if ever that you experience F1 or naay kaning schizotype, no, it could because it's hereditary. Then temperamental disposition. There are really people na adyo mga bata nga bisag unsaon jud nimo og hatag og positive things, they can always see the downside of everything, no? If makarelate mo sa inyong mga anak ang gihatag na ninyo ang tanan-tanan, but they can't appreciate, mag-lonely lang gihapon, emotional gihapon kay silahang kwarto. That's how they are made up. Take note of the 4 temperaments, no? Na ay mga bata nga sanguine, na ay choleric, na mga isog jud kay bahalag kuan, na ay mga melancholic, na very sentimental, and na ay mga phlegmatic na murag halos dili mo lihok, no? So that's how they behave. Then uncertainty, daghan kay uncertain jud karong panahon ang trigger because we do not know what happens next, di ba? As what we always discussed in psychology or in guidance, that we live in a VUCA world where our world, V stands for our world is vulnerable. Our world is really uncertain. Dili ta ka mauunsay what happens next, di ba? Sa una, COVID ra. May COVID with alpha kuan. Tapos na ay beta variant. Karon delta na ta, no? Hangtod Z pa siguro na sunod, no? Kadaghan nag-variant na moabot. And we do not know what are the characteristics of this virus. So that's why we have to equip ourselves with, we have to be ready. We have to know the basic protocols, no? Social distancing, di maglaag-laag, wear your mask, alcohol always because of uncertainty. So, nasa rin mga fear of having to do something new or out of their comfort zone. Okay? Then, okay ni. Kani sa mga bata na ni siya ha, these are the results of the needs assessment, no? Unsay naka-trigger nila nga taas ang anxiety. Some student would say, I felt excluded, hindi na kasi nila kami ini-include ma'am sa kanilang decision making. Hindi nila even alam, no? Taas ang anxiety sa bata because hindi naman alam ng parents kung ano talaga ang gusto ko. Basic example ha, parents akong ihatag. Inigpalitan ni mong pagkaon ni mohang anak, maingkag, ay, chucky ra gihapon og katong presto nga peanut butter. Then sige ni mo siya og kuan. Palitan og inana. I have that kind of case before, no? Nga ang iyahang anak nangawat og 500. Nga wala man gihurot og kawat.
nagpalit lang siya og burger og mogo-mogo. And then we asked the child, why? And then the parent come, no? Bakit mo naman ginawa yun, nak? May baon ka naman. Di ba paborito mo naman ang Chucky? Grade 3 naman siya. Paborito mo naman ang Chucky at saka yung Presto peanut butter. Meron ka man yan sa bag mo. Bakit ka pa nagnakaw ng 500? Ang giingon na sa bata, Mami, hindi naman yan ang paborito ko. Kinder ko pa man paborito yung Chucky at saka Presto. Gusto ko din naman ang mogo-mogo at burger. Giuli man pud niya. Ang iyang nagasto is 400 plus ra sa iyang gikuha nga 500. So giuli rasad niya ang cambio. Because it's not about stealing. It's about they were excluded. Mo bitaw na usahay kung mag-grocery mo. Kung nasa ibutang sa inyong basket, ibutang dili kasabaan. Diba? Una ibutang ang bata ini grocery mo ingon din. Unsa man na? Nagbutang na sagkag ingon anak, dili na makabusog or something like that. Who says so? Ikaw mama ni ingon, dili na makabusog. But para sa bata, I want to try this. Another case of stealing, nami estudyante, nangawat po siyang kwarta. You know what? Unsa iyang gipalit? Pringles. Kaya wala gid siya katilaw og Pringles. Nya makitaan daw niya nga baligya ang Pringles. Oh, see? It's not about kanang ingon kag bad ka kay nag-steal ka. Let's try to process nga no? Because of this, what triggered them to have this anxiety? They felt excluded. Even sila hang gusto, no? Ikaw na nagbuot. Naay mga bata usahay nga, they have this anxiety right now. During sa amo ang mga high school, no, taas kay anxiety every time na kanang murag permi lonely, permi ka na bang luya, permi dili ka appreciate sa iyang palibot. Nya sige siya negative gud kay nga bata. Then we ask, no? During sa series of counseling session, we try to establish the causal factor of the behavior. Nganong inana man giding bataan ni, no? And then we draw, no, na roll out namo nga duha di sila magsuon, no? Na siya igsuon lalaki. Now, eventually, tong bata pa sila, tong elementary sila, si mama mo palit og Superman og Batman kay sunod man sila sa bata, no? So, suotan og Batman og Superman. Then dili di siya gusto nga siya si Batman kay gusto niya siya si Superman ang outfit. But because si mama pirmi mo palit nga, mo ni imuha, no? So that's why I'm telling you right now, when you are going to buy outfit, buy dulaan sa inyong mga anak, if magsunod gani na sila, try to ask them. Asa may imo ani, no? Kay usahay our intention is pasalubungan ako kong anak pag abot didto, usahay magulang papilion. O ikay pilig una kay ikaw may kuya or ikaw may ate. Naana na dayoy rivalry. Nya maingon mo kana bang ako fair jud na sila and we didn't realize na ay siblings rivalry because of our action. The intention is good but the outcome is bad, no? So let's realize all of those things. So ang bata niingon nga, I always felt second place, ma'am. I love my brother but I always hate the fact that I have not given a chance to choose what I want. Ngano di ay? Tong bata pa miingon ani, pirmi lang jud ako, gusto jud ko maging Superman. Pero si Batman pirmi palito ni mami nga sinina sa ako Kaya ako daw si Batman. Akong kuya daw si Superman. But I wanted to become Superman, ma'am. See? So all of these, bisag sa grocery, sa sinina, no? Usahay pag yun kitang ginikanan. Lami kita magtanaw, eterno-terno, ginatuto mga anak, no? Terno-ternog outfit ba? Inig palitan, ay kini kay duol rams like edad, no? Ako aning eterno-terno. So, mabitaw na usahay nga, it has, no? Caused and it triggered anxiety and leads to depression because of, di ba, according kay Sigmund Freud, the first 6 years or the first 5 years of the life of a child has a profound effect on the personality development later. So that's really very important ang foundation sa ila inyo mga anak. So dili ignore nga, bata na sila, wala sila buot, di ka na rationalize. But it's the time nga ang ilang personality na mold, no? They were molded and developed through those years. So pasagdi, no? Anyway, so excluded. Isa lang to. I felt powerless. Asaming powerless. Nganong na may mga bata karon nga negative jud kaayo. Nganong naabot man sila sa peer powerless. Kay usahay if they will give suggestion or if they will reason out. Ignon maghilom.
Di ba? Pangutanon. Nga na naksala man ka, ni. Kuan man good ma. Sige, tubag ha, tubag ron. O, di ba? Kusikon pagid na to. Kusikon sa kilid. Nya, syempre sakit. Hilak ang bata. Inighilak sa bata. Hilom ha, hilom. Try daw mo, na mohilak mo niya, pahilomon. Diba? Very difficult. Lisod kaayo. No? That's why, mo ni mga dili ma-understand ba nga, ay tama dahil no, kanang dili po dahil lalim, dili siya sayon. That's why, no, powerless ang uban. Because they were not given a chance to speak when they were still kids. Papangutan gani. Okay, sige nga no. Para tong bata nga nangawat. Pangutan na. Nganong wala na maging nganong nangawat man ka o nganong gikuha man nimo. So we asked, what happened? Dili diretso accusing man gud na. Nga, nganong gikawat man nimo nak ang 500. Accusing to. But if you ask, okay, so alam mo na siguro no, bakit anong nangyari, bakit pinatawag natin ang mama mo or like ikaw na, let's put it this way na lang, ginikanan. Kita ni mong anak, gikuha niya ang kwarta. Tapos kita jug ka nga, nagpalit siya daghang pagkaon niya. Sumbong ang isa, hala ma, daghan kay siya kwarta ma. Yan, nawala imong 500. So sure jug ka, di ba? Dili nimo ingnon, ikaw ha, gikuha nimo kong kwarta no. Ingnon mo, anak. Okay. Wala man kay baon, kay pandemic man. Asa ka nagguhag kwarta pang palit anak? Gihatag ni tita ma. Di mo na pong leading na pod. Kinsa nga tita? Kaya wa man jud ko nahinumduman nga tita nga ni adto diri sa balay. Gipadala lang kay lola. Kanusa man gihatag ni lola. Tapos katong last na ni anhi siya. Sige, pangutan-on ako sa lola ha. Naa siya deskilid. Tawagan na to si lola karon. Kulbaan naman na kay kabalo man siyang namakak. No. Imi na mo ang kuno una. Tawagan na to si lola. Musto sugod na siya hilak. Ano ni hilak man ka? Ibutang din ang cellphone. Hilak man ka. Kay ako may nagkuha ma. Nganong imuha mang gikuha? Sige, maminaw ko. Nganong imong gikuha? And then they will try to explain. If you try to process that way sa inyong mga anak, they will grow no nga naa ang lesson sa ilaha. Kay imo man gi-explain and gi-process. The next time dili na manguha kay naa may lesson, nagpabilin ang lesson. Di kay automatically nga pagkabalo ka, ma ako nagkuha. Di ba? Giingnan na ta ka nga bawal gina mangawat. Pagdako nimo kawatan ka, dili gina pwede. Nagmaymay na ka. Dili nila ma-learn ang lesson kaysa sa imong i-process. Na dapat sa bata karon i-own na ay owning ang ilahang mga mistake so that they will grow nga magpabilin ang lesson nga dili ang imuhang yaw-yaw na, so that they will not feel powerless. They felt unheard, scolded, sige na kasab-an. Nagkandak mig research sa among school nga how do these kids feel right now regarding with the online class, and it turned out based on our research nga sige kuno sila kasab-an sa online class. Ang mga ginikanan si kasab-an, apag mga ginikanan nga kabalong nag-online class suguon pagid maglungag, no? Kanang paglungag sa dinha kay total nag-online, i-off lang ang camera. Or kuha didto ang inani. Put in mind no mga ginikanan og nagklase gani ang bata, naglingkod sa iyang computer din, nagklase na siya. It's like naa siya sa ilang school nga nag-classroom, no? Ayaw ipa-multitask. Kay usahay mag-init ang ulo, matubag-tubag ka, makuan. Ignon ra ba dahil nisukol na ka? Ang saman. Ako ba'y maglungag pag-abot sa balay, kabalong kapoy na kaayo ko, taas na kay ang litan niya. Nagsugod ra mo sa maglungag. Balik ta sa basic. Nagklase man siya, no? Ito na ginikanan, dapat kasabot po taan na. Di kay, nag-online class ka niya, pagkahuman, suguon mo dito pa itong lamas. Pag sa dito lamas kadali, kaya total, nagklase lang bitaw ka. See? Asa na focus sa bata? So let's put in this mindset kapag nag-online class ang bata, nag-klase yun na siya. No? Muna po na mo ang during sa among orientation, among gisod sa ginikanan nga. Ginikanan, sabot-sabot po ta karon mga panahonan. No? O mo ilain ma'am niya, nagluto man kong paniudto. Na. Ibutang na to kintahay og nana siya sa school, di ba na nimo masugog lamas, di ba? Balik lang dayon, di ba? Nakabalo mong maestra. Di ba? Asa man nagsugod ang dishonesty?
Ano may inana ba usahay no nga mga minor things pero dako na siya impact. They felt judged, blamed, disrespected. Oh, na ako'y client pod nga elementary ingon siya. I feel disrespected. Why? What happened? Si mamig si daddy mo sudra sa room diretso dili mag-knock og door. Na take note kaning mga bata karong panahon na they wanted no kanang privacy. If gusto ka nga walay mahitabo sa ilaha ay butang i-lock ang kwarto para ka sure ka nga you can just go no anytime. Kay usahay man kag ako nga i-check ma'am oy kay basig nag-unsa na diha sa sulod sa room. Anyway, ang bata kasi nga kabalo siya, aware ang bata nga wa man ni-lock akong room anytime my parents I will be checked. No? So dili na mohimo og kababalaghan kay kamao man siyang way lock ang door. Pero kung isud lang kadaritso, di walay kuan na they will really feel disrespect. Usahay pagid mamasa mo og kanabang na silang chat. Ako mang intention ma'am oy kay kuan kanang i-monitor na mo ang mga bata nga basig unsa na dinha basig nagtanaw na nag-porn, di tanaw na unsa dinha. So ako i-monitor. Pwede man. Pero always have an agreement. Okay, nak ha? I have to know your password. And from time to time, i-sync na ko imong phone sa akong phone para from time to time akong ma-check. If you have an agreement with that, then they will not feel disrespected. Kaysa sa og wala sila, hala dito nagsigin kag ana-ana. Kinsa man si ko anak, nanguyab ni nimo? So they will feel ana, unsa mas mommy, oy, unsa mas daddy, oy, magsige ra magkuan, manghilabot sa akong phone. Ma-hurt na din na sila ana. So they mo ni magsugod na ang tago-tago kay ngano man. Wa man may agreement pero ang bata naka-feel nga anytime baya ni dinhi sa ako ang phone kay hilabtan sa akong mama so dili ko maghimo dinhi og kanang mga kabalaghan or yabi ang matrace kung unsa akong ipang open so dili ko magpataka-taka og open no why naka-inculcate sa ilahang mind nga you have your agreement. I felt lack of attention, I felt I couldn't speak up, I felt lonely, ignored ana no kanang tanawa gud mao 100 ko sa among first quiz. O let's say for example ha katong mga naay ginikanan dinhi nga ilahang anak na eskwela og public elementary niya i-transfer karon sa NDDU og high school grade 7 unya intawon kana bang gikan sa public sa uno niya nas private kanang hala taas kay ako score na so mama tan-awa ra good or pa tan-awa ra good nya si papa kay tanon boxing pakyaw unya na kay kuan pa kay boxing pakyaw na what happened na feel ignore nga uy, ang akong happy. Di mo na pwede i-delay ang happy feeling sa bata, no? Ang emotions man ko, di ba? Pero kung ikaw, happy ka, gusto mo gini mo i-share dayon sa imong special person or special someone. Unya na nak. Usahay pod tan-og kardo dalisay. Nya nagira nagmaayo didto. Mama, tudoy na ko ani kay kanang nami assignment ba. Unya na kay nagira na sila kardo, kung mamatay na man is kardo o dili, no? So kanang all that simple kay nga gesture pwede na maka-trigger no so abi lang nato why meaning but right now no ang atong mga estudyante murag dictionary daghan kay sila meaning sa mga butang-butang so we have to understand that no I felt I couldn't be honest dili sila mag-honest nga naman una man ka masuko no imbes nga gusto sila mag-honest sa imuha masuko man ka so magdili na lang sila honest. I felt like the bad guy, I felt forgotten, I felt unsafe, I felt unloved. Labik na yung bagong manghod. Nag-i-ignore na moingon na din na sila, dili na mag-love sa akong mama ug papa. I felt like it was unfair, I felt frustrated, disconnected, trapped, lack of passion, no? Di na sila ganahan may eskwela. Online man gihapon ma'am, uy, murag wa may gihapon siya klaro, wa man koy matun-an. Imong i-inculcate sa imong anak nga as long as mo sulod kag klase, as long as mo buhat ka ani imong assignment, naa jud kay matun-an, no? Hinay-hinay lang gyud sugod-sugod. No. Kinahanglan gyud passion. I felt uncared for, I felt manipulated, and I felt controlled. Okay? Next. So, what anxiety can look like? Increase in crying, magsighilak if you feel no red flags na ni siya mga ma'am og sir.
Pag sige na ginihilak inyong anak and sa una dili kay siya hilakon na isa na siya bantayan ninyo. Tanaw ninyo, sige naghilak akong anak. No, may rason na. Kung senior high school na, sige tanog kay drama, okay ra na no kay basira nada emotionally sa iyahang kuan. Pero pag matingala na lang kang ano sige na lang naanay nagadanguy-nguy tagagabi sa ilahang kwarto and keep on crying. Now you have to refer no to the guidance office. Sleep issues. If you don't have access to the guidance office, refer to the advisor and the advisor will refer to the guidance office. Nasa lay sleep issues, dili ka tulog. Tuwang gabi kay magsige og Mobile Legend or kanang COD, no? Tapos pagkaugma, take note nga maka-cause og mood disorder. Disorder, ma'am ha, sir, kung dauton sa inyuhang mga anak ilahang circadian rhythm. Unsay circadian rhythm? Naatay body clock tanan. All of us na ay body clock. And once nga dili sila mutunong sa oras sa ilang sleep o sa ilang pagmata, it will cause mood disorder. So if dapat naa sila sleeping time, no? Kay mutaas ang anxiety ana. And take note, 1 hour dapat before sila mag-sleep, wala na gadget, wala na TV. Mabitaw nang dapat wala TV sa kwarto. Kay ang kanang light, no, naana siya effect sa ato ang eyes nga ma-prolong atong sleep, no. I am not really particular kung retina or cornea or iris ang naa siya effect on that. Basta too much light or brightness from cell phone or from television can prolong our sleeping time. Okay, increase in fatigue and easily tired, unwillingness to try. Di ni sila ganahan mo try og new activities, di sila ganahan mo sud sa school, di sila ganahan mo istorya. Nervous movement. Okay, increase in frustration. Ay, uy, unsa naman ning school, it's so frustrating, no? Kay dili na ko ganahan mo eskwela kay ingon ani, kay wa magyapon koy matun-an, magsige ra magpabasa among maestra, magsige ra man og answer og module, magsige ra man og nitaas na ilang frustration because they wanted to become someone in the future. Nya karon feeling nila wala sila matun-an. Very impatient. Na-notice niyo yung mga anak, ang ilang mga behavior, kana ganing, nak, kaon na ta, nya mo syagit, unya na good, una lang mo. Isog na kayo, igo ra man kagiagda. No, ano man kay isog na kay ka, ano mga saba naman. Nya the way they treat you, murag rude na kay magsigkulong sa class sa kwarto kay nay klase. Nakdali na diri na kay kanang nanay. Unsa? O inana na no mutubag no. Very taas na kay ang ilahang kuan, impatient na, angry na dayon. Changes in their eating patterns. So, anxiety, taas nag-anxiety, mawawan na, no? It's not because anxiety lang ha, nga tungod sa COVID, daghang causes of anxiety, kay basig anxiety sa ilahang classmate, no? Naitaas ng anxiety sa ilahang daghan. Child becomes clingy. Na ako'y isa ka istorya. This is realistic ha. Iyahang anak, senior high school, kuan, boy man. Sa una, maestra iyahang mama. Sa una kay kanang dili kanang kuan batang bata ba murag lahi mag-room. Dili close. Ay nakbe kiss be sa mo lambing lang mama no. Mo ay nang bata nga. Mama uy ulitaw nako sige kiss diha or dili pagpaagbay kay mura ra ko nimog kuan kana bang ulaw kay sa mga classmate na dili gid siya ana. Now karon sige og katong mga siguro past how many weeks muduol ang bata no sa mingon ma pwede diri ko matulog sa imong kwarto ni magakos-gakos mingon ang mama uy kadako na nimo dito ka spikas ana. The next night adto na po dito ang bata maghigda-higda maguna na sa kwarto niya magligid-ligid niya magakos-gakos ni ma diri lang gud ko tulog ma sus nagbinata na sad ka inana na no. And you know what, after 1 week no nag-attempt og suicide ang bata kay nga naman naunta to siya day ingon no sa iyahang parent. Kanang feeling gud sa lalaki nga nagbulag sa uyab no. Ina naman mga estudyante karon mga bagets no nagbulag sa uyab niya walay manasultihan. So mama unta to iyang sultihan nga gibreakan di ako sa kuang uyab. Nya kay niingon mama dito ka spikas uy kadako na nimo. Ayaw diri kay guot kay ta. Ay kanang wala nakitaan sa mama ba no. Madili ni clingy akong anak sa una unta no.
So that's why ang ginahatag nako ni sa inyo karon para ma-notice ninyo daan. If clingy na ganyan yung anak, sige duol-duol nimo, sige gakos-gakos, sige kiss, ma kanang ano niya, wala man na siya anak sa una, istoryahan na, no? Pag date mong duha, no? It's either mama or magpapa, magbanding sa papa. Okay? There is something wrong with it, no? Listen. Look on the nonverbal gestures of the child. Impulsive or distracted. Imong pangutan-on, ha? Unsa to? Oh, lahi na. Oh, taas nag-anxiety kay walay focus. Meltdown, unsay meltdown? Kanang dili makontrol ilang mga emotion. Kitlag hilak, mo kitlag wild, mukalit lang og kanang if naamay mga estudyante nga anak karon nga sige lang og kuan, sige lang og kanang mugot nga dili nimo masabtan na i-refer na gid na siya because it's already an anxiety. How anxiety feels to a child. Okay, observed on this. Nakita ninyo ang bata. The child is in fetal position. Pag in-ani na sila malingkod, no? Pag fetal position na, taas og tendency nga suicidal ni sila. Okay? Because in fetal position. Okay? So, unsa man ni siya? Taas ilang preoccupation. Daghan kinang naghuna-huna, daghan kay nagsulod ilang mind. Okay? Take note, if we train our mind to focus only on the negative things and negative aspect of our life, our brain has the capacity to rewire itself. Naay kapasidad ato ang brain nga i-rewire niya into puro lang negative. Nganuman, feeling sa atong brain kay ay importante ni kay mo minipirmi na siyang huna-huna. So atagan na ko ni siyang focus. So that's why there are some kids or even adults right now, namoy mga kauban siguro or mga kaila nga no matter what how good the situation is, reklamador. No? Sige lang, puro lang negative ang ilaha, dili ka kadungog og positive. Why? Because na-rewire ilang brain and they are preoccupied with negative things. Same with in-ani pod sa naay anxiety nga bata. So as much as possible, try to rewire the brain into positive things. Tudluan na tong anak og positivity. Okay? Distracted. Dili sila, walay focus sila mga ginapambuhat, daghan kay ginapambuhat. Tense. No magkurog ang kamot. Na. Magkuan nimo, say ang lips diri magkurog. Inana na ilahang dagway, no? Naapoy uban nga kanang ilahang inani mag-ana na mag every time na magkuan. Makita ba full ang akong kuan kay I'm going to demonstrate, no? So usahay pag magstorya nimo kanang murag nagakurog sila magstorya or ilang babo nagaani dinhi, oh, taas nag-anxiety. Okay? Then always on alert. Nalang gani murag gamay nga matagak, murag kuratan dayon. Asa na to, ana, no? So mo ano din sila. Then confused if you ask them, ana, scared, feeling nila unprotected, overwhelmed even by little things, no? Kana bang murag feeling nila too much, no? Too much kaayo bisag gamay la kayong butang-butang, too much na. They feel lonely, they feel embarrassed, they feel ashamed, misunderstood, okay? So anxiety in kids may not have the language to talk about their experience. Kids and teens may act out emotions because they cannot hold them in. Some show aggression, naiuban nga isog kaayo nga mga bata pagtaas ang anxiety, hostility due to agitation. Others show depressive symptoms or exhibit attention, connection, seeking behaviors. Stress, anxiety are frequently mistaken for defiance. Okay? Ma'am, murag feeling nako abnormal man ni akong anak. Ay pud niyo tawagag abnormal, no? Naay mga uban din ha nga moingon dag abnormal. Wrong na siya, no? If you think there is something wrong with the child, no? Present tong kuan, upat ka this for this, no? If deviant ang bata, no? Different, na siya defiance, and then dangerous na siya. So all of those 4 days, pag makita na ninyo, saka ninyo i-refer into psychiatrist or psychologist. Okay? Kaya ba si og taas lang gid ang defiance pag human di pa magid siya danger. Pwede sa guidance counselor lang sana, no? Ay di mo ingon din kag psychologist dayon, no? Gasto ra ba? O bitaw invest in your mental health kay mas delikado og maglala na. Mahal ang bayranay ani. Per session for your professional help is expensive, no? Tinuod ba na sa una kanang ko sa una di ba nga
Tagaan piso, palit ka istorya, no? Di ba? Kay walay maminaw, no? Or naay gusto mo istorya niya, dili maminaw, palitan, tagaan mo piso. You cannot do that one right now. If you wanted to talk to sa professional, wa na piso. Expensive na yun siya, no? Okay. So, sources of anxiety sa school. Unfamiliar situation. Mutaas kay lang anxiety because dili sila familiar. Unsa rin nahitabo, unsa rin ni karon, ngano man unsa may new normal, no? Kanang inana na. Pressure to perform. Wala akong gisulti, no? Actually imo kagol nag-seminar na pugos teachers, no, para kabalo pud sila nga dili pud ma-pressure like inyong ang bata pasayaw-sayawon jud og TikTok. Unya pasayaw og PE, no, nga outfitan jud og ingon ani niya. Dili man gusto ang bata, no. So they already knew kamauna na sila, but sa inyo hapod ayo pud day nga nak ani agid nako parang taas imong grade may na niya. Dili dito gusto imong anak, no. Awkward day sa iya ha. Taas yang anxiety. Different learning styles o yung intelligence. Lahi-lahi man good na ay mga bata that intelligent on this aspect, na ay bata nga intelligent on this. Dili sila maayo sa logico-mathematical, pero dito sila maayo sa kinetic, ba dili kinesthetic, no? So, dapat we have to be familiar with all the different types of intelligences. Dili pressure nga, kung mong anak kani dili mo hawd og spelling, ngayon kag muguasad, uy, kana lang nga spelling, di ka mao. Hurting naman na siya. No? Unsa may angay buhaton kung di siya kabalog spelling. O igna adlaw-adlaw na pag spell og mga 20 ka buok, like grade 1 imong anak grade 2 nya di pa kabalo mo spell. Okay na pag spell din habang nagahimo ka sa imuha o nagaprint kag module o naghimo ka sa imuhang mga angay himuon ato ba nga ang bata sa mga okay spell mag flashcard mo. At least in a day na say ma-spell nga 20 fights na. No? 20 times 365, syaro. So, do something if dili siya maayo, diha. Okay, sources of anxiety, ang social life. Okay, kaning social life, kaning pressure, kabalo ba mo nga usahay pressure sa social media? Naay mga bata nga pressure sila sa social media. In what sense? Kanang wala na sila ma-post nga good. No? Ka-uwi pud uy, no? Kaya wala na sila ma-post sa ilahang Facebook o sa ilahang Instagram. Mauna ang kanang pressure kay sila kay ilang mga classmate, lami kayo og kuan sige picture og lami nga sudan. Nya sila wa sila ma-post nga lami nga sudan. Sige ra sila share og memes. No? So feeling nila unta ani pud unta, no? Kanang mayuningog sana all, no? Nay uban biya diha tinud-an nay nilang pag sana all. No? But we have to know, we have to ask them, no? Very important good do nga you really have time to talk to your kids para kabalo mo unsa. How do they feel? Kumusta na gud? Kumusta naman ka in a day? Kumusta man karon? Kumusta man imuhang kuan? So they will answer bullying, teasing, violence. Anxiety, nayuban sa una katong naapay face to face nga taas og anxiety kay ibully man sa school. Painom mo og naisili. Di ba na yung mga bata ngayon ana no? Painom mo og kana bang butangan og sili ang kuan niya na sa elementary uso biya kay na mainana na mga maton-maton sa ilahang school no nya dili ka magpapaso kanang piso ipaso sa kamot di ka magpapaso dili ka na namo friend peer pressure papasok na lang pud intawon kay para lang yun no nami mga estudyante ana sa una napay may estudyante nga gikuha niya ang vape sa iyahang kuya gidala sa school niya nag-vape nga kauban ang mga kuan classmate. Kaya kung dili pa vape tong uban, ilahamang paakon, ilahang kanang anaon og ballpen ang kamot. No? So naay violence. Busyness, amount of homework, kana taas kaayo no. Future, test anxiety, school avoidance. What else? Okay. What anxiety can look like? Many physiological symptoms. Okay. Physiological is atong body. So isa-isahon nato na siya. Unsay physical signs? Fast, irregular heartbeat. Pangutan mo yung anak, nak, if in ani gani hangom, paspas na kay mong heartbeat o murag makulbaan ka, murag di ka kaginhawa mga inana, sultihi ko. Okay? So if na kay ma-feel ngayon na sultihi ko para kamao ko, no? And then increased breathing rate or shallow breathing, if mutaas kayo murag inana, mabala na ni sa inyong anak no kung naana sila yung mga inana nga breathing pattern, dry mouth or throat. Na karon ra ba pag naa kay murag kuan imong throat kay naay problem no
Weak, tense, tingling, aching of muscles. Murag sakit-sakit kailangan mga kalawasan. So tihi. Even if kamo, adults, these are also physical signs of anxiety, not only to kids. Feeling ninyo, taas inyong anxiety, kung kana ba murag sakit pero inyong lawas. If na ganin sakit ang lawas niya, wala man lang siya really physical cause, no? It could be diagnosed with psychosomatic disease. Kanang naay mga wala may medical cause pero naay mga kanabang signs of di ka ginhawa, sakit ang heart, mura og sakit kay ang kalawasan, inana psychosomatic na. Pero pag pa-check up man normal man ang tanan, di man high blood, dili man kuan, wa may taas cholesterol, kay psychosomatic. Feeling lightheaded, headache or dizziness. Sige, sakit ang ulo sa inyong mga anak. If too much gani kay lang sakit-sakit sa ulo karon, then taas ang level sa anxiety. Pangutan kay basig na pressure na sa klase. Okay, stomach ache, sige, sakit ang tiyan, no? Sige, kalibang nga, possible. Sweating, sige, og kanang ang kamot, no? Pero na mga uban nga medical cause, ana nga magsige jud og sweat ang kamot. Frozen on the spot. Usually kini mga frozen on the spot kung na mga like linog, mga inaan taas kay anxiety, ana kay murag di nakakag sa unsaon nimo di ka kadagan, di ka kaginhawa, dili ka murag na freeze jud ka. And magkaroon og blurred vision. Okay, murag naglabo ang mga panan-aw, murag naglabo naman ako panan-aw, mapangutan asa unsay mga lately naka-trigger. Unsa may nahitabo lately? Anong kuan man na imuhang ay din nga. Sige, magpa-antipara na tana kay mao gid mo online mao na gid na siya, no? Na dili pa dito kinahanglan magpa-antipara. Iasa what happened lately. Unsay mga red flags ani? Anxiety is a problem when it impacts your child's functioning. So distress out of proportion to situation, consider the intensity of the response, easily distressed avoidance, no? Repetitive reassurance seeking, kana magsige siya ma ayaw jud ko biyain ma ayaw jud ko ano ha nara gyud ka diha uban jud ko permit. Pag sige nagigani siya repetitive reassurance, red flag taas ang anxiety anang bataa, no? So ipa-check up na gid na para kuan. O na siya mga somatic issues kasama sa akong giingon. Sige lang sakit iyang ulo niya, imo magipa-check up, normal man ang BP, sige siya kuan, normal man ang tanan-tanan. So mo na yung mga psychosomatic diseases, no, or psychosomatic issues. Ang iyahang distress nga nang murag gamay lang yung sitwasyon pero gi-amplify niya ang iyahang reaction. Okay? Anticipatory, no? Ay, next week na pud kapoy na pud kaayo. Daghan na pud kay buhaton sunod koan. Usahay na ang pud ta mga adult, di ba? Wa pagay nihitabo ang next mo abot, mayngon na daytag kapoy na kaayo, lisod na kaayo, kuan na jud kaayo. Wa pa gani, no? Daghan na kay kaog reaction. Do not just anticipate, no? Mo bitaw nang usahay pag halimbawa gikapoy kay ka for the next week. Right? Igna lang gud nga. Okay, next week daghang ipasa nga mga kuan, daghang ipasa nga mga activities and everything. Okay, ug mahuman go, ug dili good. Ug kasabaan. Sige lang. Pero kay ayon na lang gid ninyo pa kuan, mental health is really important, no? Katulog sad mo. Kung nagatapanarbaho gani mo karon, those who are working right now nga parents, take note, mental health is important. Take a rest. Self-care is very important. Love yourself, no? Take care of yourself. Ngano man, you are all replaceable. Imagine, og magsakit ka, mamatay ka, after 2 weeks nilag mourn sa imuhay, kaluoy ato niya, kay namatay, kay nagsakit, nga ingon ani. Eventually, mag-hire ra gihapon na silag bag-o. But, imong family, pila ka tuig mag-uol kay nawala ka. No? So, if kapoy jud kaayo, take time to rest. Okay? Do not overwork, kay ilisan ra kanila. Okay? Trouble with sleeping, ako na nang gi-mention kaganina. If inyong mga anak na ay trouble with sleeping, okay, so red flag na siya. Overly responsible. Kasi sobrahan ka responsible ang bata, no? For example, kanang sa una di man na maghugas og plato. Sa una dili man na magkuan, kana bang wala man na siya ilabot. Pero nganong karon ko ano man kining bataan, kana bang ako na diha. Taas kinig anxiety, no? Clinging, excessive coaxing and consoling, kanang magsigira sila pa lambing-lambing or paangga-angga sa inyo, ha. Okay? Okay. So what are the other red flags? Okay.
Lack of communication. Na dili na mo istorya ang inyong mga anak sa inyo, red flags na siya. As much as possible, ipa-check up na siya, no? Or even, i-refer na siya sa guidance office. Irresponsible, immature, unpredictable, even ilang mga comments sa imuha. They're telling you mga negative na nga mga comments. Okay? Lack of trust. Sulti man gihapon nimo, ikaw gani, o kanang mga ingan-ana na the way they deal you. Controlling behavior and justify their behavior. Wala man ko nag-ingon ani ma, kay tungod man ko to si teacher nako nga ingon ani. Ikaw na dayon si teacher na ang gi-blame. Wala man ko siya naghatag sa akong passcode, mo nang wala pa ko kasulod sa akong klase. Tapos wala ko nagbuhat sa research kay wala man siya naghatag very specific nga instruction. So, pag ikaw po dayon kay gibagsak imong anak sa iyahang, like for example research, no? Kana gid mag-away gyud na luoy kinang teacher permi sa research kay i-justify sa mga bata nga wala man gud klaro kung unsang instruction sa amo niya, wala pa gid klaro ang deadline. Yan, parents dayon, mangaway dayon usahay ang uban no sa teacher. Ma'am, wala man dito instruction, ma'am, wala man dito ingon ani. Oh, they try to control and they try to justify their behavior. Na. Okay? What else? Feeling insecure. Mga bata nga, they have already the capacity pero feeling nila insecure gihapon kaayo, no? Kasi ganito, pangit na ako kasi hindi ako maganda, hindi ako matalino, kana. Red flag na. Secretive. Okay? Abusive behavior or mean to other people. They try to manipulate other people also. And even, no, they try to hurt. Kana ganing i-message sa kuan sa group chat. Himoy ko assignment ko dili na ko ni himuan assignment, bantay ka lang. Nya himuan din kanyo og kanang mga issue may ani. Take note na agay mga mean nga mga bata pud nga uban. And if you think imong anak mean, ayaw i-tolerate, no? They will become meaner pag abot sa panahon. Why? Because they thought it's okay. Na may mga kuan permissive parents. They refuse to take responsibility. Ay dili lang ko ano oy, kay dili man ako nakaya. Ay wala man ko'y potential, ay wala man ko ingon ana. So why? Nya natingala ka bright man akong anak. Maayo man nga naman siya nag-refuse og responsibility. So how we can help our kids, no? Encourage our child to talk about how their body feels when they experience different types of feelings. Take note, parents, i-recognize always ang primary emotions. Dili pwede imo nang i-justify. Let's say for example, even kamo, dili pwede ignon nga, dapat dili ka masuko. Nya kasuko-suko gyud ang sitwasyon. Ipagawas gyud. If you're angry right now, suko gyud ka. But you have to tell your child, okay na, suko ka, okay, express it. But after di mo na-express imong anger, naman gyud always secondary emotion. Try to process how long ka dapat masuko. Will I be mad for the rest of my life or mga 2 hours rin ako suko? Kaya wala ko nila giingnan nga kanang kuan. Mulakaw di ay sila, di na ko managad. After 2 hours, magkulong sa kwarto, kay gawas na din ha. Human na, i-process na ihang feelings. And just tell also, no? Kana bang if they're telling it nga, ay ako masuko man sad ko na. Diba, suko kay siya, di na gyud siya, nag-wild siya. You try to talk, dali mag-istorya ta. Normal lang gid masuko kay tungod understand nako nga wala ka namo gisultihan nga mulakaw di ni or amo dayang gihilabtan imuhang gamit nga suko ka. Ina naman sad ko sa una. Ina na magstorya. Ina naman sad ko sa una na suko pug ko. But you know what? Kana bang normal ang primary emotion pero dapat ato ang butangan og kanus alang kutob ang primary emotion because we have to entertain again the second or the secondary emotion. Kanang secondary emotion mo na siya imuhang next emotion nga unsa dapat imuhang himuon after ka nasuko. Like nang luod ka, sige paluura lang siya, pero hangtod lang kutob ka na sa. No? So encourage them to talk about how their body feels when they experience. Let's say for example, every time good nga makulbaan ko, mura kong manggahi. Okay. So you encourage na every time makulbaan ka, istorya ha unsay imong mga gipang bati. Sakit ba imong ulo dinhi? Na blurred imong vision, murag di ka istorya. So tell me unsay mo mga na-feel, no? Why? Because by venting out how they feel, even ilahang body, you can teach them on how to
how to deal with it later. Tuluan man ta mo unsaon, let's say for example, di siya kaginhawa. Okay nak, every time na di ka kaginhawa, breathe lang. Diaphragmatic kanang gikan gid sa imong tiyan. Na tuluan ta mo later unsay proper breathing. Diri sa atas kuan, kanang ato siyang if plaster lang. Share examples of your own body clothes. Ako gani na pag masuko sa gani ko sa akong boss, sakit man akong ulo dinhi. So normal ra kay na siya mo sakit atong ulo, no? Pero mawala ra gid na siya by doing like inom og water, no? Pag sakit gani kay mong ulo kay tungod na stress ka na, inom lag tubig, no? You have to take water for that, no? Notice the child's physical complaints. Asa man siya kung taas yang anxiety kay na stress siya, asa man yung mga physical complaints. Sakit ang liog, iyahang tiil. Kasi you know what? Naay mga times nga pag sobra ka stress ang bata magkaroon ta og katong basta magsakit imong tiil, I forgot the term nga kanang ang basta murag ang imong tiil mag-freeze, no? Nadili magsakit jud siya kaayo, no? So it's possible. Even adults are experiencing that one. Okay? Mo bitaw na ang gina-encourage nga for those adults who are working and working in a stressful environment, at least 20 minutes a day isaka inyong tiil sa wall, no, para dili magkatong maiwasan tong mag-freeze ang inyong tiil. So i-notice asa ang physical complaint sa bata. If they complain of a tummy ache, headache, explain that it might be their body's way of telling them something. They're feeling worried or nervous about something. Let's say for example, imong anak grabe ka studious, grabe ka dedicated mag-eskwela. Sige na og sakit iyahang ulo. So tipod siya. It might be na it's one way of telling you that your body is already tired. Katug sad, no? Ayaw sa sigkuan. Wa man kay ko nag-expect nga ingon ani kasabot man ko about this pandemic nga pressure gyud siya. So sige lang, ugma na pod, baliki lang na ugma, no? Kay basig if makan imo pud dayon tiud-tiud taga sulod sa kwarto. Kumanay mo assignment, wa magi ka nangutana og basig nagkalibanga na din ang bata diha or basig sakit na kay na iyang ulo or what. Ang imuhar yung concern is humana ba iyang assignment, di ba? So sometimes it's unfair to the child ba, no? Nga mas importante pa ang ilahang assignment kumpara sa ilang gibati. Next. Okay. Dili ta magpakita nga nakulbaan pud ta because a frightened captain makes a frightened crew, and it's really powerful, no? It's influencing. Ganing let's say for example na stress kay na nagpositive. Halimbawa, positive ang parents. How are you going to make na inyuhang mga anak dili magkuan, taas ang level of anxiety, dili ma-stress, dili ma-worry. Normal gid makulbaan sila sugod-sugod because they're thinking, ay basig libak ko ni sa mga silingan, basig sa insult classmate, o basig mamatay na ako mamagpapa kay nag-COVID sila. Daghan kay sila preoccupation of what kanang mga things nga puro negative. But if you stay calm, okay nak, nag-positive ko pero wala man ko'y symptoms, no? So I might isolate. Adto ko sa isolation room, dito ko sa elementary school diri sa atua kay mag-isolate, or dito ko sa SESO sa hospital. But I'll be texting you from time to time, mag-video call ta, no? And I'll be telling you how do I feel. Dili kay nakha pagtarong gid mo dinhi kanang inyong mga kuan kay basig di na ko mo balik, no? Basig last na nato ni na imo nang naghabilin naka magkulbaan gid kay na mutaas gid ang level of anxiety. But if you will tell, no, mabiton usahay factor gid kaayo ang the way we deliver things, no? Nakadto sa ako sa elementary kay mag-isolate kay na positive ko, maito ka makapahuway sa akos panghugas og plato. Kamura sa dinhi ha, but from time to time I'll be updating you. So inana. Okay? You can help by maintaining calm. Make room for feelings. I-recognize gid ang feelings. If musulti gani sila nga, I feel sad, I feel bad, ayo gani ing nag-OA ra na. Or usahay no kanang like kanang Christian kaayo ta, musulti ta og kanang iampo ra na, kuwang ra kas pag-ampo ta, mag-rosary ta. Although it can help, no? It can help. Pero what if imuhang anak dili mo gud na mao ang issue ma? Walang kakabalo, grabe na akong pangamuyo. Pero wala man gihapon, no? Basig ang imuhang
pag-recognize or pag-recognize sa feelings, mao to'y makatabang, no? Take note, in psychology, people can be moved by emotions. Okay? Resist the urge to solve problem. Let's say, for example, kanang, dili ko sabot sa akong kaugalingon. Nya mo na din ka, sayon raman na. Positive tuod, pero toxic positivity. Nga naman. Grabe sayon na sa iya, ha? Pero dili man gyud ni sayon sa ako. So what are you telling me? No? Nya man kag, sayon ra kay na, inani ra na. Nihatag na din kag solution. Take note, di ba, akong giingon sa kaganiha. Process first. Pangutan asa. Okay? Ngano na feel man nimo na? Where is it coming from? Aham na gikan nga feeling. Kanus apam na nagsugod. Leading you dapat inyo, ha, no? Ayo din hatag og solusyon. Ngano man, the solution and insight should be coming from them. So sige na mag-istorya sa nagikan, kanus na nagsugod. Ya maminaw lang, paminawa lang gyud ya. Maingon dayon kag, okay, sige. So unsa man imong plan karon? So unsa man akong pwede matabang? Kaya basi dili gid niya gusto imuhang suggestion. Iyaha is na lang gyud siya gusto maistorya og naalay gusto siya na maminaw niya. Kay take note kay mga bagets karon na amo gid sarili na nila nga desisyon, no? So mo lang to i-empower. What if wrong man ihang plano, wrong man ihang decision? That's the time nga i-practice imong leading skills. Leading sa mga questions nga siya mismo maka-realize nga ayo sakto dai no. Like mag-uyab-uyab na ko, nanak ko'y uyab. Against jud kay ka. Ingon din kag, uyab-uyab, bata pa kay ka. Pag human sa eskwela, unsa ra gud ng uyab-uyab, inig makahuman na ka. O inana man din ta, no? Pag inaana is, dili ka supportive. Dapat positive. Unsa man pag-ingon, mo ba na? Gusto na di ka mag-uyab-uyab. Ngano man, naana kay naibugan karon nga babae. Naana ma, classmate na ko, crush kay na ko, nanguyab ko niya, or babae ang moingon. Nanguyab na ko niya. Ibog pugay ko niya kay gwapo. Ako anong tang sugton, kailang masuko man ka. Ingon lang din nimo. Okay. Dili man ko masuko. Pero kung mag-uyab-uyab manggong ka na. So unsa may mga consequences kung mag-uyab-uyab ka? Ingon din siya. Ma-inspire ko. Ingon din siya. Magtarong kong eskwela. Puro maging positive iingon. Siyempre kay gusto man na mag-uyab-uyab. Unya, sige. Kay positive naman to tanan. Unsa may mga possible nga mga negative consequences kung mag-uyab-uyab ka. Siyempre, maghuna-una man na siya. Kanang so mag-list down na siya tanan-tanan. At least gikan sa iya, ha. Unya, yun siya, mag-uyab-uyab, mag-date-date me. Unya, unsa may possible, mag-date-date me. Sige daw. Di ba sila mo angkol. Di ba kay usahay gini ka. Uyab-uyab ka, mabuntis na rin ka. O, di ba? Judger nakadayon, no? Imo rin gi-judge ang bata nga mabuntis dai nag-uyab-uyab ra man ta siya. So pero mo gud imong gusto tumong pero ayaw lang iana diretso kay hurting man so leading ra ka. So unsa may possible ingon ani sa mga like makita-an sa mga batan-on karon, sa may makita-an nimo sa mga batan-on. Nay mga classmate nga uban nga nabuntis og sayo, ingon ana. So nya ikaw wala mo koy plano nga ingon ana sige sabot ta ha nga eskwela gyud ang unahon nga ana no leading jud ka leading lang gyud hangtod sa mga bitaw no kung lalaki mong anak nya unsa may consequence manguyab ka mag-date mo nya halimbawa mag-date mo asa man ka manguhag panggasto mingon na din siya bitaw man no bali koy kwarta si dili lang sa ko mag-uyab-uyab o at least wala ka naging kontrabida siya mo'y naka-realize nga dili sa daig ko. That's how is parenting right now. Ang parenting 10 years ago, 20 years ago is not the parenting right now. So ay pagkontribida kundi ang imong skills i-develop as parent, leading skills. Leading lang jud ka storya hangtod siya maka-realize. Ayun nga, ay bitaw man no katong ingon ato. Limbaw dili nimo gusto ang pamilya. Nya nak ingon ani. Unsa man imong masulti sa iyang pamilya? Mabuutan man sila ma'am, na. Iyang mama, kontra kay nimo iyang mama. Ay, iyang mama, murag buutan man sad tuma, inani. Pero usahay lagi, kanang isog. Maningkag kalit, dili gay mo tagad, inig mo adto ko. Nya, ganahan ka nga ingon, anak. Leading lang jud leading, hangtod siya may maka-realize. So, ayaw pagkontrabida. Then,
have faith in their ability. No? They can solve problem. Saligi lang na sila. Sama sa saligi sa inyong mga antibodies, sa inyong lawas nga mo solve. Kung wala man lang kay comorbidity, kung na positive ka, try to be calm. No? Dili makatabang ang pagpanik. Next. Okay. Gradually increase opportunities for risk-taking. Model the process of managing normal worry. Kana bang, unsa may process of normal ba ang pagka-worry? Yes, we can. No? Kana bang, na-worry ka, pero okay. There are some situations, Manggo, that you cannot handle or you cannot control. It's beyond our control. But how we can handle is the way we react on it. That's being equanimous. No? The skills of equanimity. What is that all about? If naagani kay sitwasyon, imong ko anon, unsa ba akong reaction? Okay ba akong i-reaction karon or I will just become kanabang okay, kalma lang. Okay, positive akong maigsuon, positive akong duha ka anak, unsa kaya mahitabo. Okay. Ay kalintura. Okay, mangandam ko tanan og mga bioflu, unsay tambal kay pag tambal karon sa COVID. Sakit ilang tutunlan, mga inani. Sige palit og mga luya diha or mga inana, no? Dili kay hala ka unsa ni inani na gyud na. Dili naman kakahuna-huna. We cannot think if taas atong anxiety, taas man atong cortisol, no? So that's why ang good thing lang kung taas ang anxiety is mo work ang adrenaline, no? Pero usahay ra pod dili pod siya dili pod siya effective on some people. Resist reassurance. Kanang moingon ka usahay nga kung naa kay problema, naara jud ko dinhi. And the time came nga kinahanglan kaniya, you were not around. Grabe na makahugno og trust, na? So do not ever do that nga naara jud ko diri ha kun may mga problema na kunya every time mo open up kanang kuan asus kadako na nimo kagamay anang problemahan na asam tay mangiingon no nga naara ka din ha. So do not na lang reassure, no? Dili good. This is good word. If di ka kabalo how to react, ignalag I hear you. Okay, nadunggan ta ka na. Kasabot ko nga nakulbaan ka karon, kasabot ko nga na-feel nimo ni I believe in you. Kaya nimo ni siya na kuan. Ilang kung halimbawa normal ra man gyud nga dili ta na honor ka sa una, dili ka ma-honor karon. So let's try to do on the second try kung okay, no? Ato ang kuanon kung unsa pa atong pwede ma-improve on that, no? So those words can really help, okay? Positivity, akong gi-mention ka gani. This is tips na ta ha, tips on how to be kuan kay pila na lang kaano. Okay. Praise the child for being brave. No, libo na kuan nila. No, ilahan na sila gi ano nga behavior nga they resist. Such as trying new things, being kind to others, and facing scary situations. Give them specific feedback. Like, importante ang specific para ma-recognize, especially sa younger ones. Dili magud sila kabalo asa imong gi-appreciate ato, no? I like the way you asa man didto, no? I like the way you talk to me about your feelings na appreciated kay nako na kang gi-open up nimo nga bugat na day imuhang naramdaman, no? Especially kani sa mga high school karon, namo gud ginatawag nga parent-child crisis. So nang parent-child crisis kana, di sila magsinabtanay sa ilang isig kaingon, no? Ang ginikanan dili kasabot sa anak, labaw ng anak dili kasabot sa ginikanan. So mo na nga dili sila close, mo na ay crisis. High school and senior high school. Sa mga elementary wala pa kaayo na, no? So if they opened up to you, alam mo mami, na-hurt talaga ako sa iyo, na appreciate, alam mo na, I really appreciated na open up mo talaga yung feelings mo sa akin. Sige, sabihin mo kung ano yung mga ikinagagalit mo sa akin. So i-label out. Ay sa grason, ani ang dapat i-master ninyo, no, as parent. Try to listen, not to react. Kaya usahay, di ba, maminaw ta, kaya ato rin planuhan sa itong una-una, unsa itong i-answer ato yung mga, yung gipang open up, no? Banatan po din nato unya. Ay, na naman ganda siya. Ayos sa, listen to understand. Listen with emotion. No? Ayaw paminaw nga para naa kay ikaribatal sa iya, ha. Paminawa siya nga sabton ang iyahang gibati og iyang ginaingon. In that way, no,
malesen ang inyuhang kanang confrontation. And we are teaching also. We are teaching our students, no, to be that kind of students to their parents para naay reciprocity ang process, no? Try to meet on the same transaction. So magtagbo ra gyud mo ana. Try to share a happy thing that happened that day. It can be something big or small because this encourages focusing on the positive. Okay? Kana bang there are a lot of research right now actually that gratitude and positivity can help, no? Nga can help students to become happy, satisfied, and ma-avoid ang suicide ideation. Okay? So try to ask them, kumusta man iyong adlaw? Like hapon, banding, pag-uli sa balay. Di kay pag-uli sa balay, makitaan din. Unsa ni mga katag din he, yung mga sinina, ay mga kuan, wala ba mo katabang diri ha. Ikapoy na kay kog pangitag kwarta kanya pag-abot sa balay, hugaw pagid kaayo. Oh, di ba? Asa may positivity ato, wa na nagyaw-yaw, di ba? Mo bitaw na usay very important ang contract, behavioral contract sa ginikanan og anak, di ba? Pag hawag gini mo buntag, okay nak, ha? Inig-abot na ko unyang hapon, kinahanglan, limpyo na ning tanan-tanan, walay mga medyas nagkatag diri, walay sinina diri sa sofa, nanilhig, nahugasan ang plato, na ay mga tubig ang ref. Na kay pag unyang hapon, no? Pag inig-abot nimo unyang hapon, magdala kag pan. It is something, no? Because they're looking forward to it. Nag-contract, ay ma'am, labad na gyud kaayo. Ngano man, di man na mo tuo bisag igno nimo na pag uli na kog hapon wa ra nagbuyod ra na sa sala kay nag-ML tanan-tanan na og TV, walay mga labot o inana. Wala na impose ang kontrata, no? So try to be start man gud na imo magud na silang tagaan og mga something that they will be looking forward, no? So pagkahapon na if they're expecting something, then continue na ang ma-reinforce ba ang ilahang good attitude, no? Simple tap on the back, good job na. Sus kaya mga anak ka responsible gid oy. Maka-happy man ni oy. Kanang mga positive nga di kala madunggan. Kani mo hang ba nga dili ka magyaw-yaw tagahapon, dako na kay na nga reward sa mga bata, no? Wala po nagyaw-yaw si mama or wala po nangisog si papa. It's already something, no? So kaning mga positive thing, kaning happy thing, it can help, okay? Big or small, okay? Then, share feelings. Encourage the child to talk about things that upset them, including any fears or worries. Share some of your own childhood worries and fears. This will help the child to understand that feeling anxious and worried is normal and okay. We all feel this way sometimes, even adults. Kada bang, let's say for example, kanang naghilak ang bata, no? Kay gibasted or nag-away sa uyab. Kitaan nimo. Ya pag kita nimo dito, syempre maulaw man na no. Moingon din kag ayaw sunguga. Kanang hilak-hilak kadaghang bayis kalibutan, hilak-hilak oy. Ana na bata pa kay ka. Usahay pod. Kadaghang laki sa kalibutan, hilak-hilakan, katura. Dili man to gwapo, dangas man to. O kanang mga inana no, naapatay mga side comments no, just to uplift the feelings. Wrong gihapon siya, no? If ever gani nakitaan, kita nyo agoy, na sense nimo nag-away sa uyab. Istorya lang ato dito, gaksa-gaksa. Take note, another tips ha. According to Virginia Satir is a famous feminist psychologist. According to her, our kids, no, need, or even kita, dili lang atong kids, we need 4 hugs a day in order to survive. 4 hugs a day to survive. We need 8 hugs, no, for maintenance. Okay, so 8 hugs a day for maintenance. But we need 12 hugs for growth and to have a happy disposition. So aim for the 12 hugs a day. So ang bata, if kanang murag feeling mo lonely or what, hala, gaksa dito sa imuhang kuan, sa imuhang iyahang room, pagkaman, sa man na, sa man ni. Tapos, siya, wala, okay ra ko, anani, nag-away mo sa imuhang boyfriend, no? Ay, ako sa una, tong akong edad, ingon, nakatesting pud ko, tong akong uyab sa una, hilak-hilakan pud to nako, ikasabaan pud ko sa imong lola,
para ma-feel niya nga, ay, na-feel po din ni mama, na-feel po din ni papa. So they will try to open up because nakarelate man ka nga sa una sa akong edad, no? Try to use that one. Nga, tung bata ko sa una, nani, naka-feel po ko ano sa una, uy. Pero tanawa, later on, katong kuan pa mi ato, high school pa, crush kay nako, abig na ko, kami na magdayon. Pero wala raman, nagbulag raman gid mi. Nya ina din, inani din yung anak ko. Ingon mo gud sa ingon mo gud sa science o sa psychology, no? Ang brain nato is dili pa na siya fully developed for a mature relationship. At the age of 25, dinha pa fully develop atong brain for a mature and rational decision. Mo bitaw na dinha ang age, no? 25 to 35 years old ang age of marrying age. Because that is the time. So, ino ninyo, mo na siya sa science na, mo na, kanimo uyab-uyab karon, feel ra na, no? Pero di pa gid na sure. Kanana lang gud, na-recognize lang ang feeling, pero gitagaan mo siya science, gitagaan pa gid mo siya fact, imo pa siyang gigakos, which is science also. And the child will believe you. Kaysa sa imo siyang gi-discourage, hurtful imo mga words nga. Bangon diha, ha? Uwi ra kay na, hilak-hilak ka ng laki. May pay manilhig ka diri. Wala nimo gi-recognize tong feelings, diba? Sahay ingon ana. Okay, next. Anhitas, model sharing some of your feelings and talked about times when you felt certain ways. Na? I-model. Saan man pag-model sa pag-share? Katok gi-mention gihapon ka ganina. Help build the child's vocabulary of feeling words. No? Unsa ilahang mga how do they feel? Ipa-identify sa ila how do they feel. Unsa mga feelings? Okay? Okay, kani mo ni mga helpful. Helpful nga mga kuan. Ay, di lang. Ay, dili di mga helpful. Ay, wait. Balik ta. Okay. Mga unhelpful. Matawag to sa mga unhelpful nga red flags. I can't do it. I hate math, no? What's the point? I'm going to make a fool of myself. I'm hopeless. What if I make mistake? Why do I even bother? This is stupid. This is too hard. Kung ingon yung mga anak nga, mga lisod na gid kaayo, hopeless na gid kaayo ko. Mura na akong mabuang dili na ako ni kaya. Bugo kay ko sa math. Wala ko'y labot sa kalibutan. Undang na ko, give up na ko. Dili na gyud ko dili ko maayo ani. Tanan na gid imong mga madunggan. Okay. Mga red flags na dili na helpful. I-refer na siya. Okay? So, nakitaan man ninyo, no? Pwede mo screenshot, if mga inana yung madunggan sa inyong mga anak. Yeah, do not say, ay, drama ra na, oy. Diba? Dili na drama. We have to recognize nga, daghan na gid kay mga bata karon. You know what? Ang nag-suicide man good, dili man good na tungod kay they wanted to end up their life. They wanted to end the pain. So, that's the reason. No, nganong gusto sila magpakamatay. Okay? What else, no? I can try, these are the helpful. Nga pwede ninyo po isulti. I can try my best. I'm sure everyone finds this challenging. If mga inaana na ilang istorya. I'm going to give this a shot. Mo ninyo ipa-encourage niyo mga anak. Testing lang good na, testing lang good na. Then let's find kung unsay consequence. I'll get there in the end. This could be fun. Lingaw man na, no? This won't be so bad, no? Mo bitaw nang permi nilagay inaingon. It's okay not to be okay. Okay ra usahay nga dili ka okay, no? Ay permi ikuan nga i-aim ang life because there's no perfect life. Do not aim for a perfect life. I tell you, do not aim for a perfect life because a perfect life is a boring life. No? Anong boring man? Grabe man kaayo ka kuan. Kumbaga, grabe ang iyang murag technical kaayo nga imo nang gi-pattern gid sa perfect, no? So there's no absolute. Find life nga unsa ang kuan, ang meaningful life. Another tip of advice, no? I-aim inyong anak that they will not become successful. I mean, dili good successful inyong kanang goal gid para sa mga bata. But teach your kids that the goal of their life is to be happy. Okay? Why? Because all happy people are successful.
but not all successful people are happy. Take note of that. Teach your kids to be happy at all costs, not to be successful. Because all happy people are successful, but not all successful are happy people. Kaya ang uban, mag-aim na yun, puro success. Grabe ang pag-study, ang grades, ingon ani, but they do not realize, I'm losing my life. I'm losing the pattern of happiness. I'm losing my family. I'm losing the meaning of what I am living. Because all I care is akong promotion, all I care is akong kwarta, all I care is akong ingon ani. But along the way of this process, wala day ko'y friend. Naabot tuod niya ang pagiging supervisor, pero wala siya ka-establish og friend. Karon nagsakit siya, wala gyud ni tabang, no? Asa naman tibong mga daghan kay siya kwarta kay nag-ipon, ako'y kaila milyonaryo. Nagsakit. Wala nang gani na minyo kay walay love life, nagsakit. So unsay nahitabo? Pagkamatay niya, iyang millions, nag-away ang mga igsuon, nagdemandahay, gipusil pa ang isa ka igsuon kay tungod sa yuta. See? Mga ingon ana, no? So let's aim for being happy. So katong mga teachers nga naadra sa NDDU nga wala may kwarta karon, importante malipayon ta, no? Nga naman day daghan tag utang, okay ra na. Basta kay malipayon ta o wala tay sakit. Okay. Relaxation. This is another technique, okay? Engaging in relaxation strategies helps to reduce anxious feelings and to remain in control. It is important for children to have rest and quiet time, especially after school. No? So every child is different. So talk with the child and identify what is relaxing for them. You might refer it as quiet time. Okay? O dili tanan ang relaxing ha kanang ikatulog. Naay uban nga ang relaxing time nila is magtanaw og TV. Naay uban magtanaw og anime, magtanaw og K-drama. Naay uban mag-Facebook, naay uban ang relax sa ila mag-TikTok. Naay uban ikatulog. So dili pareho tag definition unsay relaxing time. Okay? So try to avoid activities like for example, kung dili man galing relaxing sa iya ang watching television, kay like na ako'y client nga ang pag-watch og television is madunggan lang niya sabaan kaayo siya kana dili siya gusto ana, no? Or playing video games. Me time sa bata. Naiuban nga mag-read og book, na jump on a trampoline, okay? Og why trampoline wala good. Playing with their dog or cat, going for a swim. I tell you kay naaraman mo diha sa Jansan, no? At least once a month, pagbaklay-baklay mo sa baybay nga nakatiniil, no? Because this is one theory in psychology nga grounding or earthing, no? Nga therapeutic technique, Asian methodology ni siya right now, nga ang imuhang lawas kinahanglan na siya i-pair og negative ions. So unsa man ang role sa negative ions sa imong body to pair with the positive, no? So once nga pasda kay mga negative ions makuha sa pagbaklay-baklay nimo sa baybay kasi nakatiniil man ka, no? So mo na siya nga you will feel better. Mas importante kay na siya taas imong immune system. So if naman lang wala may baybay kay layo gyud mo, hala dira kung daghan mong kahoy sa inyo ha, under the tree pag tiniil mo at least 30 minutes a day. Importante kay na siya nga magtiniil. Karon daghan kay artista nga naga-jogging na nakatiniil lang, no? Nagahimo sila or even bisag diha lang sa inyong balay, connect with the ground. Nakatisting mo usahay nga kanang mura mo kuryente. Mo kanang feeling ninyo na amoy superpower kay mura nigunit nimo sa ni kuryente ka because of too much positive ions sa inyong body. Kay like nagsapatos ka, pag abot sa balay, carpet pag inyong balay or nagsuot kag tsinelas, wala jud ka naka-connect sa ground. Mo na dako kag chance nga magkuryente ka with other. So wala na siya meaning nga special power. It's the explanation lang yun nga lack of negative ions ka. Okay? So negative ions are better for our body. Drawing. Ipa-draw ang bata. Kanilang mood. Like namoy grade 1, grade 2 nga pag kanang mag-tantrums na, kung anak ay siya, kanang init na kay ulo, mag-wild na, pa-drawing lang, ipakuris-kuris. And then, after niya drawing kuris-kuris, butangi lag date, butangi og time, no? Kay para mabawaan ninyo,
when is the pattern, ug unsay pattern to every time ingon ani siya. Nya what's the trigger? Mailhan man nimo ang grabing kuris-kuris ug unsay type sa color iyang gigamit. Ug happy pug kay siya, pwede pa siya mag-drawing. Listening to some music, lie down, pahulay sad. Some ideas kana padulain yung mga anak, ayaw pakatulga, no? Kaya kinahanglan man gyud nilag physical activity. Usahay pud kay itaparan gyud yung bunal kanang hapon na i-stick. Sige ha, katulog mo, no? Karang typical traditional sa una, no? Kita nga mga adults, no? Ikaw Sir Jacob, nakatry ka na gitaparan kag bunal nga koan o tando si Sir. Di ba kanang patulugon ta, nga di man ta katulugon, nya nga naman gipatulugon ta ani, no? Physical, gusto man ta magkiat-kiat, no? So, ayaw padulaan na sila because that's their time, no? Okay, naman po na sila sleeping time. Ug ma-adult na po bitaw magsigkatulog, imo pong pukawon, ignog tapulan. O, di ba? Maglibog ang bata. Kung asa man gid siya, adult na ba ko o kids pa ko? Kaya usahay ba sa balay, di ta kabalo sa demarcation. Ug ang bata, dugay mo mata, magyaw-yaw ang ginikanan. Daggo na kaayo mo, mga tigulang na mo, mga tapulan, dili kabalo magtabang di sa balay. Na. Pero ito mag-uyab-uyab, bata, kakaay ka para ka mag-apil-apil og mga ingon ana. O, di ba? Aha, man yun sila. Mo na idatawag. Di na din tong kay Erickson nga, identity versus role confusion. Because sa ginikanan niya kato ni hatag og asa man yun ko. No? Na. Okay, self-esteem. Huge confidence boost for the child is to give them lots of praise for their attempts at difficult activities. Itaas ang self-esteem sa bata. Okay, reward the child when they try their best. If they try something they have never tried before, or if they do something they usually find a bit scary, tell the child that they should feel proud of themselves. Ani man gud na siya imaginary koan na lang taha, imaginary moraog koan. We were born with a perfect self-concept, no? So makitaan man ko ninyo sa video, murag perfect natay perfect circle, perfect self-concept. Now, kining perfect self and perfect self-concept, according to the Nebo theory, no, in psychology, tong bata pata, perfect na nga self-concept, but because of the experiences sa bata, and because of unsay gipangsulti sa iyang mga ginikanan, makit-kita na siya og mamaynusan. Let's say, for example, ang bata, di ba, usahay kay igno nimo nga, kanang, nag-apil-apil siya, gipanghilabtan, no? Gipanghilabtan imo mga bulak, gigulay-gulay, gihimo og cake, unsa pa ba na dihang giluto-luto sa bata kay nagdula sila. Nya imo din siyang gikasab-an, gabi imong yaw-yaw. So mayon din ang bata nga ay kanang dili na lang day ko mag-ingon ani. So maynusan ti ang self-concept kay imong yaw-yaw is ngani mo man gihilabtan ni na makadaot na. So nabawasan na iyang self-esteem. So karon nagdula-dula siya sa gawas, nagkasamad-samad, na gisungog sa mga classmate, kagiron agoy kanang nukaon daghang piklat. So nabawasan na po iyang self-esteem, sa iyang self-concept, no? Kay ingnon man. Tapos naapagay mga silingan or ikaw itself na imong binuangan sa imong anak. Iba say mga parente pagid ang cause ana, no? Kanang like iyang anak kaning anak nimo lagom, mga igsoon puti. Nya, pingon na, nga naman imong anak isa, uy, nga lagom man ni, or kanang putot, or tambok, nga mga magulang, dili man, no? So, mo na siya, nga, makadaot na po na siya self-esteem. Hangtod sa ang self-esteem sa bata, gamay na lang kaayo, nya, kinit kita na tanan. And then you wonder, nga no imong anak, nga no man inani ni pagkadako, no? Dili man inani ang mga igsuon, ani. So, possible because of naguba ang self-esteem. So, how to establish again the self-esteem? Appreciate, recognize. If they do a little things, no, tell them that you are proud of it. No, pag nasulti lang gani nila ilahang feelings, nakahilak na sila, I'm proud of you ngayon, ani na open up nimo with me or with us, no, sa imuhang papa regarding with your problem. Okay, what else? Recognize partial success, not just for reaching their final goal. This helps children to learn, persist, and not give up when things get difficult. Okay, so learn to focus on small achievable steps. Encourage the child to feel good about themselves when they have done their best, even if things do not go as planned. No? Example, if a child does something new or faces a fear, they could say to themselves, I am a winner because I tried my best and I know what to do next time. No? So, kana palang daan ay mga small achievable steps. Sugdi lang. Let's say, for example,
kulbaan gid siya. Kulbaan jud siya every time mag-online class, kulbaan gid siya. Nya isultihan nimo nga, sige lang, let's try to hinay-hinay lang. O start sa B. Every time nga magkuan ka, mag-ask si teacher, okay, kumusta naman? Bisag i-on lang imong camera. Na. So, na-on gid niya. Una-una dili gid siya after 1 week na nag-start ang online class, di gid siya mag-on og camera kay grabe iyahang self-esteem. Feeling niya tambok na siya, pangit na siya, ana. So ang nahitabo is sige, ipa-on. Pag on sa camera, okay. I-appreciate. Wow, no? At least you start. Nabito ko yung case nga estudyante na dili na mo estudyante. Counseling ako from Marbel. No? Anak siyang prominent family politician pero nag-separate ang parents. Karon, since nag-separate ang parents, kay wala sudsod sa klase, dati bright, nya dili mo himog assignment. Abi sa mama, tungod kay nag-asawa o sa biyahang papa, mo tay problem sa bata. So mo tay dili nagsudsud. So iyang gipa-counsel, gipa-therapy. When we talk sa bata, I ask, okay, how do you feel about the kaning new family of your father? So okay lang ma'am, wala man ako magawa kasi Musliman kami. So okay lang sa akin yun. Hindi naman yun problem at issue sa akin. So akong na-roll out, okay, dili gid problem sa bata. So tell me what happened regarding with your grades and academics. Tapos siya ayaw, dili ando siya musulod. So why? What happened? Hangtod sa sige mig therapy, sig therapy, nahibaw-an nako nga every time na mag-on di siya kuan camera or magkita sa mga classmate, daghan mo gyud siya bugas. Tung bata no kay teenager man high school. Daghang gyud siya bugas, tambok kaayo siya kulot. Sungugon di siya no nga tanggo-go unsa tong tawag sa iya ka? Tanggo-go ang tawag sa iyang classmate sa iya ha. Kay daghan kay siya bugas tambok nya kulot pag yun putot nga bata. So inana nya at that point, ayoko magkasi mag-on, ayoko din mag-ano ng classmate ko para wala ako ng gana kasi ginabully daw siya inato. So I talked to the mother, ma'am, nawala na yung self-esteem sa imong anak, dili man tungod sa pagbulag ninyo sa iyang kunya, dili man tungod kay naanay family iyang papa, ipa-facial ragod na imong anak, kay tungod, insecure kay siya sa iyahang bugas, hastang daghan niyang bugasa. Tapos, iyang tito, siyang sige, tapos ko nga daho daw kay siyang lawas, bisag unsaon niya. Siya, sige, dili lang na mo ipahalata niya. Uba na sa gym, kaya ang tito, sige mag-gym. Hangtod sa after that one, no, nabalik ang self-esteem sa bata. Kasi we thought, no, ang nay mga other factors ba, nga wala dito nagkabalo nga sa self-esteem, dito nagsugod, no? Kaya hang tanaw siyang kaugalingon. No, see? So nagbalik ra siya og kuan pag eskwela. The mother thought, akala ko talaga dahil nag-asawa ulit ang papa niya, no? Muna atong akala. Mabito na very important nga. Tanaw na to ang total aspect. At least kamao na mo karon no kay nag-webinar naman mo. Okay? Then we proceed to the next. Okay, talking back na some worries do not make sense and are not worth your time. So back talk to the worries. Kana sultihan ang mga bata no nga imuhang important kay ang self-talk. If you experience stress and anxiety, self-talk is really therapeutic. Ay, mawala rin ni, muundang rin ni. Ang ano man nag-positive ko. No, nga naman daig naka-experience ko ani. At least I have tried maingon ani. Nawala ko sa honor. Sige lang. Next time aning kamot ko. So tudloy sila og self-talk. Self-talk really is therapeutic. How to do that one? Sa ilahang kaugalingon, no. I shared this one already sa mga teachers sa IBED sa Espina. I have one client, one counseling, grade 1. Grabe yang kahadlok sa ulan. Every time na muulan, magsigigit siya ana, magsige siya hilak, grade 1 ha, mama na. Ang mama na worry kay mura na magma-paranoid ang bata. So, nag-start mi og therapy session. And it turned out during sa causal factor na roll out nako na it was the fault of the grade 1 teacher. Grade 2 naman siya ron. Grade 1 teacher because the teacher told niya kana bang okay kanang we have to plant trees. It's because if we don't plant trees, magbaha ta, ani-ani. Nya yang gihimo nga example nga video clip tong nahitabo sa Cagayan, no? So, ang bata na inculcate lang sa iya is katong mga bata nga nanaka sa atop, katong nalunod, mga patayng lawas, kato na tanan. Wala niya na absorb ang we have to plant trees. So every time muulan, grabe ang fear. Because na-associate niya sa video nga iyang nakita. Grade 1, they take note, they cannot rationalize.
So iyang nakitaan sa video is katulang mga baha-baha tanan and feeling niya mamatay sad siya. Mabito ng parental guidance is recommended kay naagid mo din ha. No, tanong mong TV nak ha kanang probinsyano nga patay-patay diha dili na tinuod no salida ra gyud na ano dili na siya kuan. Dapat na may conversation with that child no. So kato ang bata nakitaan niya. So when during the therapy gigamit nako ni siya ang kaning self-talk na technique. So naaman mi dako nga mirror diri sa amo ang office ni atubang ang bata every time na muulan ako siyang gisultihan. So every time na mag-ulan magsige man siya ana. Gibutan ako plastic ko ang kamot. Okay. Kaning pagbutang og plastic ko sa kamot is therapeutic also. Every time na maisip niya nga ang ulan is mag-cause og baha, pitikon niya kusog. For him to go back to reality. Na okay, I have to help myself. So mag-start na kong self-talk. So mag-self-talk siya, tubang siya sa mirror. Kaya gignan mo ako siya, alam mo, wala kasi doon sa Cagayan nangyari yun kasi meron silang dam. It's not about, okay, kasi wala silang mga puno, pero nagbaha lang yun. Kasi nga, meron silang dam doon, nandun ang Maria Cristina Falls malapit, marami silang sources of water, meron pa silang ganito. Dito kasi sa atin, sa Kidapawan, wala tayong dam, wala tayong dagat, wala tayong ganito na mag-cause ng ganitong klaseng flash flood. So, hindi malayo sa atin ang mangyari doon sa Cagayan. So, i-explain ni mo thoroughly nga ang ulan, dili na siya cause alone nga mubaha yun ang place. So, every time na mag-ulan gani, mudagan siya sa balay nila sa salamin, kay mo man tok gito do self-talk, yung gina-istorya niya yung self, hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay dahil hindi magbaha, dahil wala ditong dam sa atin. Ginaana-ana niya yung self. Hangtod sa na-overcome na niya. Then eventually, I told the father during the therapy nga, Sir, pag mag-ulan gani, ligo gudog ulan, ipakita sa imong anak na this is fun. No, I will not die. Lingaw ang maligo sa ulan kasi that's modeling. Then later on, bahalag sa dili, di pa siya mo apil. Sige ni mo pakita sa iya nga, buhi maging akong papa until now, no? And then go, apil na pa mama nagligo na pod, no? After pila ka mga ulan-ulan. Hantod sa nadala ragid niya, na overcome sa bata, no? But we started with a self-talk. So self-talk is also therapeutic sa inyong mga anak. Try to do that one also. Kanang next, sige sila ingon niya, magkuan ako magkulong, dili ni siya tinuod, dili ko bugo, dili ko kuan, no? I don't have to listen to this. Empowering and leads to exposures. I-target ang thought. In cognitive behavioral therapy, no, as we practice, mostly kasi from the cognition to our behavior. Kung unsang ginahuna-huna, i-change ang huna-huna and para ma-change ang behavior. So that's the focus. So kaning cognitive restructuring, no, i-target nato atong huna-huna. Meaning, i-reframe ang mind, no? Nga, dili ni siya stress. Mabita di ba usahay kita? Kamo pag na may mga problema, this is applicable to you as parents. Pag na may mga problema, nga kanang problema dyan kaayo, try to restructure your cognition. Nga ka na mawala siya in the meantime inyong problem. Let's say for example, daghan kay kag problema sa imong trabaho, sikag printong module, sikag yaw-yaw. Gawas sa din ha sa imong working place. Pagkahuman, adto dito sa imong garden or sa imong garage. Dayon pangita ito. What if makadaog kog 2 million no? Unsa kay nako ni pagpa-renovate diri? Asa kay nako i-park akong ingon ani nga sakyanan? Asa kay ingin ani? And that will give you positive hormones. Positive hormones, the serotonin and endorphins will make you happy. No? And mawala, magaan, gamay ang feelings because those are the natural painkiller. Mawala imong sakit sa ulo, mawala imong sakit sa tiyan, imong mga sakit sa kalawasan. That's the natural way of healing ourselves. Natay ginatawag nga energy medicine. No? Trust your body, trust yourself. No? Sa mga psychologists karon kaning Asian medicine, mo na ni mga kasagan gina-introduce kay ang psychiatrist by automatically, no offense with the psychiatrist, no, kung psychiatrist diri nga naminaw. But the psychology part kasi, no, so lahi man gyud ang psychiatry because they will give automatically medicines, no? Sa psychology man gud sa amuang mga guidance counselors, we deal with the behavior, we deal with how to change, no, nga dili mi mohatag og reseta, plus the fact nga wala mi karapatan mohatag og reseta. So dili dayon medicines because ang medicines man gud as we know, wala gyud research naka-prove na ang medicine na ay kanang makatambal sa specific na disorder. Wala gyud na siya.
But ang medicine, i-target niya kung unsa ang symptoms. Let's say, for example, depression. Hatagan kag antidepressant, dili tungod maayo imong depression. Pero mukalma lang ka. Ana na siya. So since na kay depression, possible mababa imong immune system. Resitahan kanilang mga vitamins, antidepressant, tofranil, mga ingon ana para ma-mild imong symptoms. Para dili mag-recur. Pero after na pud ana, ug dili nimo ma-manage, mo bitaw ng lasting. No? Mag-maintenance kag tambal. Like, naa kay depression, tagaan kag kuan, pang sleep, tranquilizers, no? So gasto kaayo siya. So as much as possible, no, targeting your thoughts ay paabtag ana. Cognitive restructuring or reframing. No? Saligi imuhang imong mga hormones ug imong mga body energy, mga body medicines din ha. Okay? Focus on facts versus what is feared. Just like this COVID, no? I have my mga kauban na nga positive sa COVID. But I'm telling them, ay sa mo kanang kapraning, no, paranoid. First day of exposure, okay, normal imong reaction, okay, na paranoid ka nga, hala, basig ingon ani. But after one day, okay, try to know the science of COVID-19. What is the science of COVID-19? Day 1 to day 3, from the first exposure, okay, wala pa kayo na, dili magmanifest ang symptoms, dili mo mabalaan. Day 3 to day 5, okay, mauna siya ang diha nakakalinturahon, katong sa mga naay symptoms, sa mga wala, asymptomatic, o wala rapod, no? Ika 5th to 11 day, mo na pinaka-crucial, kay dira mo incubate, no? Mo multiply, mo manifest ang mga daghang symptoms, ug sa virus, kung nakay comorbidity na din ang difficulty of breathing, mo baba imong oxygen level, no? Din ha. And pag i-test kag RT-PCR, positive because 80% of the virus is naana sa imuha. So mo na crucial. But if you know the science of COVID, ang lifespan sa virus is 21 days. Mo bito na ang 14 days lang ang kuan, 14 days lang ang kining quarantine, no? Because the first 11 days, no, mo na siya pinaka-crucial, 5 to 11 days ang pinaka-crucial. Pero after 14 days, mo na pagawason na mo, 21 days man ang lifespan sa virus. Nganong ika-14, okay naman among quarantine, okay? Tapos after 14 days na positive gihapon ka. Because gani ang lifespan sa virus is 21 days. Positive ka because napay present sa virus imong lawas, but dili na siya makatakod. If wala manggaling kay bag-ong host, kay nag-isolate ka, ikaw lang isa sa imong room, sa inyong balay, wala kay kauban, wala siya bag-ong host, mamatay ra na siya within sa imuha. No? Importante lang yun imuhang kanang aware lang yun ka sa imong breathing, oxygen level, if wala man kay comorbidity, kung dili man ka diabetic, mga ingon ana, no? Mabito na daghan ka ayo mo nang delikado lang sa bata ug sa tigulang. Kay because taas na sila ang comorbidity niya, mubo ang immune system. Pero ang fatality rate sa COVID tan-awon nimo siya sa mga kuan, sa mga edad nga dili 59 and below, no? 18 to 59, pila rang ka percent, no? And tinuod ang COVID. COVID is real. Tinuod na siya. But we can manage, no? Manage lang basta naalan jud kay katong ipang-follow lang gid mo tong tanang protocol sa IATF. Luwas ra ka ana. Okay? So mo na siya know the facts, ay sige pamasa og kanang mga fake news din ha. Nya sikag basa, usay mag self-medicate pag yung ka, no? Mag self-medicate, wala magsinani ko may nani. Sa daghan kay kag natun-an, daghan na paranoid na hinuong ka. Use of evidence, focus on ability. Example, what if I fail my test? O i-target ang thoughts. Ano ba kung nabagsak ko, what if unsa man akong buhaton, ma'am? Okay, sa bata. Okay, kung nabagsak ka, then sa next exam, what are the things nga angay nimo i-improve? Maghimo og plan. No? Like sa English, mubo ka. Mo timong sadihag maayo next time. No? Kay katong uban makasabot naman ka, kadil naman ka sa teacher. Okay? And then strategies to support anxious children, create a safe place to go with calming activities, relaxation technique. Okay, this is now the time for the breathing pattern. Paano mag-relax the eye? Okay. Ang proper breathing actually is na siya number, no? So actually daghang pattern sa book pilay number. But what I am doing and I am teaching is the 639 pattern, 639 model. Unsa may 639, okay?
6 is the inhale. 6 seconds na ha, or 6 counts. And then hold for 3 seconds. And release for 9 counts, 9 seconds. So, hinay-hinay ang pag-exhale. Okay? And do that in the morning, no? Do that in the morning, 10 counts para ma-relax ka. And you breathe, no? Kay feeling na ko, no? Bisag ka mo mga parents, mo nang na-stress ka ayon mo kay nakalimot mo ginhawa. When was the last time ni ginhawa mo? Di ba, ug naraman may problema? Ay, tama gid na, no? At least yung lawas nanguhit na. Mo nang tagang kang problema, di ba? Tanaw nimo ang cyclical kuan sa kalibutan. Perfect kaayo. Ay, gitagang kong problema ni Lord nga naman. I need to breathe. Ay, di ba pag nakay problema, sige ba kaginhawag lalom? Oh, that's the time because your body needs oxygen. Mo na nanguhit ang problema nimo. Tanaw-tanaw sa positive side. Ana lang na siya, no? So tuloy mong anak, ginhawa mo as a family. Kami nag-alarm, no? Every hour. Agoy mo ginhawa nako, guys. Oh, kamo sa mga teacher faculty room. Oh, guys, time to ginhawa. Okay, 10. 10 counts. 6, 3, 9. Tutugaman na. Okay, mamalik ka sa tong trabaho. Nga naman, if enough ang blood, ang air flow, no, sa ato ang blood, enough ang air sa atong blood, maayo atong decision making, maayo atong mood, maayo atong pag-deal sa ubang tao. So that's why you need to breathe. Buntag pa lang gani daan, no? Breathe na. Unya, tuduan ta mo parents ha, ani, tuduan yung mga kids kay wala man sila karon. When you wake up in the morning, ay nagbangon, no? Labi na kani mga idara na ta, ang vertigo diha, no? Mabitaw ta, vertigo na ko. Dili pa na vertigo. No, kuwang ra siya oxygen sa ato ang kuan, sa ato ang brain mo na siya nga murag malipong ta usahay. Ano man, imo manggugid bigla. Our body is at rest, so therefore dili enough ang kuan oxygen. So lingkod sa side sa bed, no? For 3 minutes. Diha hunat-hunat og maayo, wala, stretch nagmaayo, no? After hunat-hunat, adto na din sa kitchen. Og manghihi ka, that's good. Pero if gusto ka, you drink 2 glasses of water, no? Warm water is good. Pero if dili ka ganang warm water, okay ra pud basta di lang bugnaw. You drink 2 glasses of water because the water will detoxify our body from a long rest. Nag-rest ra ba siya the whole night? So maihi na nimo, makuha na nimo. And then that's the time you will do things unsay mo mga angay buhaton. And then breathe. 10 counts. Atos gawas inyong balay, you will have a very beautiful and positive day. Because okay man imong mood. No? Ana siya. O baka okay gina siya. So that's relaxation, no? Precaution lang ha. Ay nyo padunggay inyo mga anak ani. Pero one of the relaxation technique for the parents is sex. No? So, kanang very important na siya. So, buhayin ang sex life, no? Because it will produce a lot of hormones, no? Dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins. Di nakakinahanglag pain reliever, anag tranquilizers. Very important, no? So kung naamoy time, jud mo o gabi, no? Kay para good mood, no? So I hope wala minaw ang mga bata ani nga time, ha? It's because it's really koan, therapeutic. Naka-live ba ta sa Facebook? Iban ko sa mga brother. Sir Jacob, naka-live ba ni? Okay. Mayroon si Brother Manny, ano yung pinagsasabi niya dyan? Brother, I am just stating the fact. No? I am just stating what can help parents. No? So kamo mga ginikanan, no? If naamoy time, then do it. It can help you. No? Relaxation pud na siya during this pandemic. Okay? You have a realistic expectation, reward effort, not outcome, consistently daily routine, play soothing music, no? During your downtime or homework. Exercise, no? Stretching is really very important. Sleep hygiene, kaon og lami and nutritious. I sig kaon og kanang mga fries, pizza, burger, kay makatambok na calories, no? Coffee, frap, milk
healthy na. Nya magsikag ingon, ala tambukan na nako oy. Oh, na mirisi kasi magagkaon og mga processed food, no? So give them kining mga healthy foods. Encourage connection with others, no? So limit ang screen time. Help find a hobby or outlet. Challenge kids to think what they can and cannot control. So, when is therapy helpful? Okay, next. In sum, what are the do's and don'ts? Don't let him know it's okay to be, do let him know it's okay to be worried. Ignan yung mga anak, okay na ma-worry na. Uy, sige lang ka-worry, normal naman siya. I-acknowledge silang feeling. Ayaw ignag-OA lang na sila. No? Kami gani sa una, lahi man mo sa una. Kani ito mga ginikanan, no? Magsigig compare, no? Kami sa una, magbaklay pag layo kaayo. Ato mig eskwelahan. Kami sa una, daghan kay sila. Sayo pa kay sa buntag, magdaro nami. Kay kanang inani. Natubagon bitaw ko sa imong anak, ma, wa may kabaw diri, no? Namtas Jensan, wa man tay yuta para daruhon, di ba? Sige compare. Nya, ma, mamatay ko sa heat stroke karon ug magbaklay mi, di ba? So ayun na kuan. I-acknowledge ang feelings lang. Ay natong kami sa una, kami sa una. Do get her input, no, or thoughts. Kalma lang, stay calm. Isang angay na kay nga ika-burst out. Paano makalma? Count, no? Count as much as possible. Masuko ko dili, masuko dili, masuko dili, masuko dili, masuko dili, masuko dili. Kanain ana, no? Kasi mamunal ra ba dayon? Labi ng mga papa, na hinabuak ang bata. Pa, imong anak pati nang kuan. Dali dire, latos dayon, no? So, kalma lang sa. What is important? Ang material thing o ang scar nga mabili nimo sa bata? Na ingon nimo lesson na siya, no? Kalma lang. Do give kids control and do reinforce effort. Unsa man ano mag-reinforce og effort? Recognize and appreciate. Don't avoid. Na makigistorya sa imo, ugma na. Na ugma niya karong gabi like nami case, no? Dili sa mong eskwelahan ha, diri sa Kidapawan. Gusto makigistorya sa bata pa. Kanang papa man siya. Istorya ta pa. Anong papa? Ugma na lang dong kay kapoy pa kay ko gikan sa trabaho. Pagkatungang gabi nag-inom og muriatic ang bata. Wala pa siya namatay. Naabta na ata siya og 2 weeks sa hospital. Nakagasto pa sila og dako, gidala pa sa Davao. Then eventually namatay, wala ra na kaya sa iyahang tiyan, no? So, kay ugma na lang, no? Meaning ni doon lagay nalimo kay clingy and ay jud hatagig chance. Sayang ang kinabuhi, no? If they will result into suicide. Sag kapoy na kaayo, sige. Istorya ta, anak. Okay, don't aim too high, no? Ayo lang gud sagdi lang gud dili ma-honor sa in the meantime imong anak, no? Sunod na lang pod good. The grade cannot guarantee success. The grade cannot guarantee happiness. So don't aim too high. Don't accommodate, no? Nga ikay mo hapa sa imuhang nabi to mig ginikanan, giaway mi diri sa eskwelahan kay unsa daw klase ang Notre Dame, no? Ginaaway ang Notre Dame. Nga, unsa man ang Notre Dame oy pati daghan na requirements, dili helpful sa mga bata, daghan na kaay sila gipahatag sa mga anak, nakabalo bitong pandemic karon, wala ra ba gi-explain sa maestra na, daghan na kay giyaw-yaw. Simple ra mong giingon. Ma'am, naaman mo'y option, di ba? Mo bitaw mo mall, naaman dahi Adidas, na ay Nike, na ay Guess, na ay Lacoste, no? So depende sa inyo ha, ug asa ang suited sa inyo ha. Naaraman mi diri nagpahimutang, no? Ug naimo adto namo, meaning to say kamao mo sa mong palisiya, no? Nga naman mi inyong awayon ug daghan mi mohatag og requirements. Diba? Nagbayad mi mo mahal og tuition kung ipariha lang pud namo ang amo ang kay naman gud mi makeup class. Naga-makeup ka ba nay Notre Dame Day tong September 8. Walay klase. So magklase mi ana og Friday kay mo na makeup class tanan, no? Nga mag-makeup kinang Notre Dame, nga holiday man gani, no. Pareha na mi sa public, di ba? Unsa man lang unsay kalahian sa gibayad ninyong mahal sa amua, kung pareho ra gyapon ang amo ang way of teaching sa public. Sila kung dili sila magklase ug mag-module sila, lahi man ang policy. So ayo i-enroll imong anak diri. Ba ayo mi awaya. No, Notre Dame is Notre Dame. We have our policy, no? Amo nang gi-studyhan na maayo and we abide on PAASCO and NDEA on these things and the Marist Education Committee nga mga bright food, no? So ayaw i-enroll. Kaya usay kami pang-awayo ng mga teacher o ang guidance, no, or administrator. So I told ako do not accommodate, no? Unsay problema sa inyong anak, amoy mo accommodate.
Do not reassure, do not yell. Tips. Dili na to sa mga helpful tips. Tips on building emotional resilience. Mo na tong kuan, mo na to ang what they call this one. Takeaways, no, para sa mga bata. Spend quality time with kids. When they feel loved and supported, children develop emotional strength. Talk about feelings so your child learns to share their worries and fears with people they trust. Instead of rushing to solve problems, give kids time to work things out themselves. No? Sutihi lang ko ha, how can I help? Ayun na igna nga. Sige, bi. Lingkuran ta na, unsa man na. Di ba? Accommodate na din na. Imo din gi-accommodate. Hatag is like time, no? Nga to work things out on themselves. Just tell them if you need help, no? Just tell me how can I help. When your children experience failure or disappointment, it's important to praise their effort and encourage them to try again. Okay, acknowledge your own mistakes to teach kids that mistakes are essential for learning and growth. If your child can't find a solution to a problem, use gentle questioning to guide them towards it. Katong leading mga questions. And ensure kids are eating well and getting enough sleep and exercises. So hapit na tama 11:30, no? How to nurture child's mental health. Okay, so just start on this. Actively listen before you offer advice. When you say active listen, ay sag-interrupt, no? Di kay, bopay pagsugod sa bata, mainani mga good. Sapa. Tapos dapat yung kay cellphone, gigunitan. Nak, sige, istorya lang yun, nak, ha? Ako lang yun yung tubagon, or naga-computer ka, istorya lang yun, diha, nak, ha? Ako lang yun yung tiwason kay, deadline yun ni. Dapat wala yung barrier, no? So actively na ayun kaya, be patient, share your feelings, to validate theirs, tell the truth, no? Kung nakulbaan po ka, ako honestly, nakulbaan po baya ko, kaya nag-positive imong papa, pero I know nga, kanang strong man imong papa, and then he will just update us, isolation, no? Model healthy behavior. Dili ka ikaw utro nga ginikanan, ikaw mo'y palaaway, no? So hay ka na mga ginikanan nga palaaway kaayo, mo man palaaway lang mga anak kay mga matel pud ang mga mama, no? Nga kana bang nga nani man pud na kay nani man good. Mo na yung mga anak mga milet sa eskwelahan kay mga milet sad mo. Na surround them with healthy adults. Kana mga maayo lang ito, teach them how to be safe. So, igna always, no, anak, during this time of pandemic, alayo gid sa mga tao ha, maintain social distance. Ay jud pa hug. Ako ray mo hug nimo, no? Ay jud pagsigi og pakuan-kuan with others na. And then be consistent and follow with what you promise. Dili pwede mag-promise ka nga imong kalimtan kay makatrauma na siya. Daghan kay kog client and patient niya. Ipasalig-saligan anang kuan, mga regalo-regalo nya pagkon wala na trust. That's why they don't trust people around them, no? Believe them and in them. Practice relaxation, exercise together. If you wanted to run, pag-run mo, bike, kana panghimuan niyo na, mag-trail mo, limit electronic time, have schedule for family time. Like every Sunday lunch, no? It's good to have that one during this pandemic. Pag lunch mo together, pangaon mo lami, no? Pag banding, talk, share, pangutan-a sila. How's your thought about ingon ani? How's your inana? Pangutan-a sila unsa ilang opinion pod, no? Kumusta man as a friend? Kanang mga ana-ana, no? Kumusta man ang mga kuan-kuan karong mga panahona? Nay, unsa man imong sitwasyon? Pwede ka magchika-chika mo about mga national issues, showbiz, no? Just to ask their thoughts about it. Mga banding time na siya. Use open-ended question if gusto kang daghan imuhang makuha nga answer. Model forgiveness, pasaylua, no? Kay ikaw magsige kag model behavior niya pag imong wala dili ka makapasaylo. Dili ka mo tingog si imong igsuon, dili ka mo tingog si imong bana, no? Unsa ni model forgiveness ana? Be present, respond calmly, okay? View their behavior as a window to the needs and feelings. Make a play and exercise requirement and set respect boundaries. No? What else? Dili na ako ni kuan kay sa World Health Organization. Ako naman ang gi-discuss. Okay, tips na ta sa parents during this pandemic, no? Paspas na lang ni. Napakoy time, Sir Jacob. Kaya pa man, ma'am, until anata tayo, 11:30 or maybe next na tayo. Sige. Take your time lang, ma'am. Thank you. Maris time ba yata sa bantang brother ani. Sige tag promote og Maris time yan extend da ani. Okay, sige.
makalimot mo kuno man lami mo gud sa mo discuss. Ganahan gyud ko ning webinar kay mo lingkod ra ko no, dili magkuan, so I can discuss a lot of things. Okay, first step, lighten up, no? Parenting in this pandemic, lighten up. Sunshine can help brighten mood, no? Try to spend 30 to 60 minutes outdoors with daily with your children and other members of your family. So whenever possible, no, bright lights, especially in the early morning, can help. Okay, so paglaag-laag mo, no. And vitamin D also, di ba? Prevent sa COVID. Take it out. Talk with your children and teens regularly and be a good listener. Empathic listening is very important. Ayog interrupt while they're still talking. Parents can also benefit from finding a friend or family members to discuss worries and disappointments. If conversation cannot be in person because of social distancing, then connect by phone, video calls, or other virtual connection. Go for gratitude. As what I've mentioned, gratitude is the attitude of the heart. No? So focus on the positive. For what do you feel or appreciation? Because there are a lot of research, no, nga, if you regularly express gratitude, it helps boost overall happiness, leading to lower rates of stress and depression. So because of gratitude, ma-lower ang number of suicide rates. No? So proven na siya with research. Help your child write down at least 3 people, places, events, or things each day that make them feel thankful. Keep your own gratitude journal too. I myself, as a therapist, I do gratitude journal by posting every day, no, what or how grateful I am. So I have a gratitude e-journal, posting things, because at the end of the day, before I'm going to sleep, I always think how grateful I am today, why I am so thankful, no? Because even if I experience a really, really, really bad day, I always think for gratefulness. I always think positivity because this is just a bad day and not a bad life after all. No? So that's the essence of it. If you practice gratitude to your children, they will always feel that way. And it shows in research that those children who practice gratitude and they are thankful of what they have are happy and less in depression when they get adult. Okay, step it up. Help your children to exercise. Ako na nang gibalik-balik ka ganina, no? When you exercise, your body release chemicals that help boost mood. Remember to choose activities no nga layo lang pod, no, and try to avoid that involve sharing of equipments, ana. Okay? Lend a hand, help others and people to make feel better about themselves. It can be simple as calling your neighbor or family member who is home alone or putting up a sigh thanking people who deliver the mail. Help your children come up with at least one kind act each day. I offer, na ko'y mga client manggod no nga, mga elementary, nga boring na daw kailang life, they don't feel ano, kaning mga uban nga anak ug mga dato, dali sila ma-board sa ilang life, no? Kaning mga pobre daghang sugo, no? So dili ma-board, kay tiud-tiud sugo. Anong pangguna dito sa gawas, pamupo ditong kuan, panghilamon, itunggoy ang kanding, so dili gid ma-board. Kay mga dato kay daghan naman jud kay sila kuan, na naman on their reach. O gusto mo kag ice cream na sa ref, na chocolate na atanan, no? Wala na new ba. So at least one kind act each day. I always told my kani ako mga gipang therapy nga pagbuhat mo good deed every day, unya ilista sa journal. At the end of the day, at the end of the month, makita nimo dito sa ilang good act na dili pwede magbalik-balik. So muna nang hatag sa silingan o ginani, bahalag required, pero we believe man good behavior is a habit forming. So sa mga kids, grade 1, grade 2, grade 3, gwapo kayo na siyang activity. Keep a journal of what you are doing. Even if little things. Address stress, meditate, no? Pero lisod din siya kung mag-mindfulness, mga yoga, inana, no? Daghan kay taog ka ng Asian technique, no? Mga meditation, yoga, mga pilates, mga say tawag ni kanang meridian therapy, meridian technique, no? So mga meditation. Plenty of sleep. Help your children to stick bedtime. Take a shower before bed, no? At least kanang warm shower. Ug wala we shower good, mag-init og tubig, at least maka-relax na sa inyo ha, no? Sa inyong mga anak. Okay? Kamo pod very important. Always put your mask first before helping your kids, no?
Kay, unsa man yung pagtabang if you are empty. Take note always of that as parent, no? Unsa man yung pagtabang sa inyong mga anak kung kamo itself is dili man gani mo kamao sa okay pa ba, okay? Mindful kay sa itong mga words katug yun, no? Back rub, foot rub, pahilot sa bana or pahilot sa asawa, no? Importante kayo na siya. Cool dark room na para ma-relax mo, para mawala ang stress. Manage screen time. Ako na nang gi-mention kaganina no kung unsa lang dapat ang screen time. Dapat 1 hour before mag-sleep wala na gadget or TV. Okay. Eat wisely. Okay. Include rich foods in a breakfast and lunch because protein help keeps your blood sugar stable and gives your brain the fuel it needs. No? So eat rich in omega-3 because omega-3 fatty acid source no fish, mga salmon, sardines, mackerel is really good na siya. No? And vegetables also good in fiber. Limit junk foods, okay? Because ang sugar manggod taas of course no cholesterol and it will lead us feeling irritable. Pag taas og sugar kan mga chocolate milk tea, makakos na siya og low mood, no? Okay. So as a finale, no, to wrap up my talk, no, I'll be leaving you some words to ponder on. Okay. First is according to James Baldwin. Children have never been very good at listening to their parents, okay, or very, very good listening to the elders, but they have never failed to imitate them. So try to be a good model, even if this lang maminaw sa imuha. But if you have been a good model to your children, take note according to the behavioral scientist or behavioral psychologist, children imitates adult behavior. So whatever is the behavior that you model to your kids, they will become that kind of adult. There is no such thing as perfect parents. So ay mo kaguol, no? Even psychologists are not perfect in parenting. Just be a real one. No? Just be a true parent, no? Your children need your presence more than your presents. Importante mo ang presensya kaysa sa imong mga regalo, according to Jesse Jackson. So if na kay time, spend quality time rather than giving them a lot of gifts. Instead of buying your children all the things you never had, no? Kaya itong frustration ba, ako inani, dapat akong anak na ani. You should teach them all the things you were never taught. Material wear out, but knowledge stays. Okay? And it is easier to build strong children than to repair broken men. And it is really expensive to repair a broken person. So invest right now in mental health. Okay? And if you feel down as parents, kay naglibog na sad mo, gikapoy na sad mo, hapit na sad ka mo give up, kay naglisod na zug ka, always think this way. You are stronger than you think. Always. And when life gets harder, challenge yourself to be stronger. Because life is very interesting. In the end, some of your greatest pains becomes your greatest strength. No? According to Drew Barrymore. And when you're tired, according to katong mga K-drama fanatics, Dr. O.G. Wang, when you're tired, get some rest. When you're sad, go ahead and cry because crying is catharsis. It's okay to take a break. And of course, lastly, no, if your life might seem repetitive right now, kung balik-balik na lang, daghan kay kag problema, no one knows, no, what could happen tomorrow. Who knows? Your life right now or your boring life might turn into an exciting one. Your chapter will never end here being a parent, but it will continue to grow with your kids in the future. So I hope I learned and imparted something sa inyo today. So I hope that this particular topic, our parenting webinar, can help you, no, in becoming at least somehow a parent who is a friend to your kids. Thank you very much and good morning. Wow, thank you so much, Miss Carel, for your very factual, clear, and eye-opening topic and discussion. With that, may I request everyone to please give Ma'am Carel a prolonged
virtual clap or a heart maybe. Thank you so much. Okay. Again, dear parents and guardians, if you have any questions po, I am sure that Miss Carel would be pleased to cater and answer them all. Okay? If may tanong po kayo, you can put or type it here in our chat box. May nagtanong dito, ano po ba, meron po bang free, wala pong free lunch po. I'm sorry for that. Okay. So I have here a question. Aside from counseling, what other possible ways did your school do to help students who are struggling or are affected by mental health issues po? Come again, sir. Wala kayo na ko to na ano. Na-distract kong Sir Leander. Hi, Sir Leander. Okay. The question here is, aside from counseling, what other possible ways did your school do to help students who are struggling or are affected by mental health issues? Okay, so actually we do have a lot of programs in our school. Being the director of the guidance, I empower, no? I empower and retool my counselors when it comes to dealing with their children. And aside from that, aside from retooling them, I gave seminar to our teachers, just like what NDDU-IBED Espina also did, diba? We had our training before and how are you going to deal also with your students. So in our school, our counselors right now are equipped so we can give the program that we planned, the pre-year program that we planned during this pandemic. So we have our program. First is we have this online kumustahan. So our online kumustahan, this is the fact that children really or our students really love, no, because they have venues to be reunited online with even their classmates, no, magchika-chika me through the Google Meet. Oy, kumusta naman mo? And they can see, even if classmate kasi sila during sa ilahang klase, wala kasi sila venue to talk of how they feel, kumusta sila. So, dinhiman lang, murag, this is just a informal talking or kumustahan. And they have given chances to talk about how do they feel, how do they how do they deal and kaning mga online times karon. Aside from online kumustahan, we also have our teleconferencing or the telecounseling. Since we cannot face to face, no, we cannot reach or we cannot have face to face counseling. The teleconferencing is very important. So we call our parents, no. Every day, we have target of calling the parents, 10 parents a day, to check whether how their students, na ba yung mga deviant behavior, na ba yung mga estudyante na distress, are there students na yung mga changes of their actions. So mauna ang ilahang among mga ginapangutana through the teleconferencing. We have online platform for the we have online platform to talk to our students, and we have offline platform. The offline platform is they can schedule counseling to our school. So they can come here as long as we observe the proper health protocol. Aside from that, we have also kining mga enrichment sessions and webinars. Sige-sige hatag sa mga estudyante og webinars, no? Mahalag bombarded sila og webinars. Ang importante, as long as they are present, we believe na gyud na sila matun-an, no? Mabitaw say maglagot na unsa may guidance, oy sige pa seminar, daghan na kay sila pa seminar. Sige lang, ang importante bahalag balik-balik ang stress management. Sarog di ma-master da ma-manage ang anger management, no? Ma-master gina nila bahalag ingon ana nga mga activities. And we have a lot good programs. And then we launched this program, naami bagong program karon nga we have this program for the introverted and shy students. Because it was given to us feedback sa mga teachers nga naay mga dili mo on og kamera, naay mga nakuan na daw especially sa elementary, mga nag-change na daw ang mga kuan, ang physical features, so maulaw sila. So we designed a program intervention for the introverted and shy students. And then we have this online talakayan. Unsa man yung online talakayan launch na kanang we have our topic, common topic for the week, and then musulod lang. The first 250 students who will join, apil elementary, high school, college, tanan. Ang among topic, let's say for example, for today, gipost na mo last week about love. True love waits. Puno dayon, no? Because na topic na sila ingon ana that they can have venues.
So, daghan pa, sir. Sige, daghan pag question ako ng ang program na hinuuna mo, no? Sige, sir. Okay. So, are there any, thank you so much, ma'am. That's really good. I hope na meron din kami, meron tayo kami nakuha an idea also what we can do in our school. Thank you po. Okay, there's a question here. Are our teachers capable in guiding students who are bullied and are bullies? So, Okay. are our teachers, so I guess address ito siya, okay, as general siguro or as a SPINA group lang, not sure. Are our teachers capable in guiding students who are bullied and are bullies? I am pretty sure that they are capable. Of course, no, these teachers are also equipped. They were also given seminars and they were retooled when it comes to doing the basic counseling and facilitating skills for their students. They already had that training. It's just that there are some students that they do not open up if they were bullied, no? So that's why the teachers cannot do anything because they don't have the knowledge na gibully day sila. But they have, no, our teachers have this capacity and capability because basic facilitating skills and techniques can be done by everyone, especially the psychological first aid. Even you parents can do psychological first aid if your kids experience being bullied. And these teachers in NDDU-IBED Espina know already that if they cannot handle the situation, they know how to refer to the guidance office, and then the guidance office, if this particular thing escalate, can refer to higher professionals and other professional agencies. So I have this 100% belief that they have. Okay, are there any questions? Thank you, ma'am. Sure. Are there any questions from the teachers maybe, or from the offices or other, from the parents? May mga tanong po ba? Okay, I guess there's none. Kung wala po, kindly give me a heart react. Kung wala na po mga tanong. Is that okay? So I can identify. Okay, okay. So wala nang tanong. Okay. So, thank you, ma'am. So at this moment, I would like to call on the Cluster 1 Coordinator, Ms. Darlene Tabaranza, to award the Certificate of Appreciation to our guest speaker. Sorry. So, JMJ Marist Brothers, Notre Dame of University, Marist Avenue, General Santos City. Certificate of Appreciation awarded to Ms. Carel G. Caoile, RJC, MAGC, for sharing her valuable time and expertise as resource speaker during the parenting webinar on identifying red flags and learning problems. Medyo naglag. In the new normal to the parents of NDDU-IBED Espina campus, given this 11th day of September 2021 at Notre Dame of University, IBED Espina campus, Labangal, General Santos City via Zoom. Signed by our guidance in charge, Ms. Rebecca M. Cuquilla, and also our beloved principal, Brother Ernie G. Simpina, FMS. Once again, let's give a heart reaction to Ms. Carel, please. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, so quick reminder po for all the parents only, parents and guardians. You should answer a survey or the survey. The survey will appear once you exit or leave the webinar later po, pagkatapos na lahat. So, pag end nyo po ng webinar, automatic po, the survey will appear sa screen natin. Okay? So, kailangan po sagutin yon for the attendance also. And for to check the webinar in total. Okay? So, to formally end our webinar, may I call on Ms. Joyce Malisido, the Filipino AP Subject Coordinator, for the closing remarks. Hello.
Good morning. Nicholas Sparks once quoted, "What it's like to be a parent. It's one of the hardest things you ever do, but in exchange, it teaches you the meaning of unconditional love." Magandang NDDU, everyone. First and foremost, I would like to express my appreciation to our speaker, Ma'am Carel, for her valuable contribution to our webinar with the theme Identifying Red Flags and Learning Problems in the New Normal. My deepest gratitude goes also to all who attended the webinar and helped to make it such a successful event. It really showed your interest and intent to be better parents, to do what is really helpful for a healthy, happy, and holistic development of your children. I'm encourage all of you to continue learning and growing with your child. As you know, parenting is a lifelong journey. Plus the situation that we have now, we have a significant obligation as parents. Every parent aspires to be a good role model and parent for their children. Effective parenting, on the other hand, is not easy. It's a process of trial and error, as well as continual learning and growth alongside your child. But I am certain that the takeaways from this webinar will further deepen our thinking and stimulate our knowledge as we continue to face the new normal situation, not only as parents, but also as individuals. Finally, I would like to close my remark and officially announce the end of the webinar, wishing the future prosperity of all. Thank you for your attention and God bless us all. Once again, good morning and have a nice day. Okay, wag po na umalis. Okay, so once again, hello Miss Carel. Thank you so much po in behalf of everyone here today. Thank you once again for taking the time to discuss and orient us on a very important and timely topic. So I can see here a very good feedback coming from the parents na educate sila, ganun, and all. They're able to understand more their children, okay, the behaviors and such, and how to manage them at home. So, after the prayer po, we will be having our photo op together. So if possible po, you can turn your camera on para we can see each other and we can take a screenshot of everyone. So we have here five slides, okay? So let's have first our prayer, then we will have our photo op together. Thank you. To glorify His name, may we have Miss Jerty May Canonoy for the closing prayer. Hello. Marinig ako, Sir Jacob. Yes, ma'am. Let us bow our heads and feel the presence of our Almighty God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, loving God, as we prepare to conclude this parenting webinar, we once again lift up our hearts to you. Our hearts praise you for your utmost wisdom in granting us solutions to the problems offered today. The divine source of all life, we thank you for the gifts of fellowship and understanding, of mutual respect and shared vision. We are grateful for the gifts of perseverance and insight into the common concerns we share. For these and all other graces, we are thankful. As we end this webinar to proceed to our designated tasks, may your grace be with us as we fulfill our duties and responsibilities. As you have blessed our coming together, now please do bless our day and journeys homeward. This we ask in the name of Jesus we pray and believe. Amen. Notre Dame, pray for Okay, let's have now our group picture together. us. Saint Marceline. Okay. So I guess that's clear. So let's have now, okay, ayusin ang mga sarili natin kasi ipopost po namin ito sa webpage. Hindi po. Okay, for documentation only. Oh,
Pwede naman palang mag-on ng camera ang parents natin, pero hindi nag-on ng camera kanina. Bakit kaya? Anyway, so let's have now our first slide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, smile. Okay, send SSD pagtapos na po para mabili yung product. Okay, second slide for this one. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, last one po. Okay. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay, that's it. Okay, let's go back muna. So that wraps up our webinar today, and it's really really good, and I hope that our parents are able to get and learn a lot of things, which is really obvious naman. Okay, so I guess that ends our webinar for today, and enjoy your lunch po, stay safe, and salamat. Thank you, Ma'am Carel, once again, and thank you for the teachers also and parents po. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Thank you, parents. Paulitin po. See you Parang next- face-to-face Thank you very na. much. Yes, Ma'am Carel. ma'am. Ma'am Kalay, thank you. Ay, brother. hi. Brother Arnel. Ay, brother, thank you. Don't forget po the survey right after mag-leave kayo. Meron lalabas sa survey sa screen. Baka po ma-X natin. Thank you.